नहमदु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हान ताला का बहुत बहुत एहसान और करम है कि अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें यहाँ पर कुरान की निस्बत दीन की निस्बत लाके जमा किया। हम अल्लाह का जितना भी शुक्र करें उतना कम है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज मेरी ये क्लास बहुत ही यूनिक है, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि कोई है नहीं, सिर्फ मैं हूँ। और मुझे बहुत अजीब भी लग रहा है कि आप लोग सब रहते हैं तो वो एक अलग ही माहौल रहता है। खैर, जो अल्लाह की मर्जी, ये भी कुछ नया अल्लाह ताला सिखा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहले तो हम नमाज के बारे में आ जाते बहनों, जो हमारी नमाज का स्टेप बाय स्टेप हम अल्लाह के हुक्म से सीख रहे थे, उस पर आ जाते हैं। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ पर हमने कल जो हमारा सबक था, ओके, मैं यहाँ पर पीडीएफ भी हटा रही हूँ। ओके, जहाँ पर हमने सना जो है, हमने उसके माने पर गौर व फिक्र किया था, है ना, कि इंशाल्लाह जब भी हम तकबीर के बाद, है ना, हम जब भी सना का जो दुआ है जब भी हम पढ़ेंगे तो गौर व फिक्र से पढ़ेंगे, है ना, इंशाल्लाह। और इसके माने पर ध्यान रहेगा। ओके, और यहाँ पे अल्लाह की तारीफें कर रहे हैं तो हम वो तसव्वुर के साथ करेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद मैंने ये भी कहा था कि ये भी एक दुआ है जो साबित है ना, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा सुबहान अल्लाही बुकरतम वसीला। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भी हम क्या करेंगे बहनों, या ये भी दुआ पढ़ने की हम फिक्र करेंगे इंशाल्लाह, ध्यान के साथ। उसके बाद जो है हम सूरह फातिहा पढ़ना है ना, तो सूरह फातिहा कुरान का सूरा है, तो इसके लिए हम कैसे शुरुआत करेंगे, आउज़ बिल्लाह से, यानी ताऊस से। ओके, देखो बहनों, हमेशा याद रखना कि जब हम खड़े होते हैं नमाज में, तब हम कुरान की आयतें पढ़ते हैं, राइट। मतलब सूरह फातिहा है या कुल हुवल्लाहु अहद है या कोई भी सूरा पढ़ते हैं, है ना। मगर बहनों, नोट करना, रुकू में और सजदे में कभी हम कुरान की आयतें नहीं पढ़ेंगे। ओके, तो ये भी बातों का हम ध्यान देंगे बहनों। हाँ, रुकू में सजदे में हम कुरान की आयतें नहीं पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सिर्फ कयाम, जब हम खड़े रहते हैं ना, तभी हम जो है वो कुरान की आयतें पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये बात का भी हम ध्यान दें। अब देखो बहनों, जब नमाज पढ़ते हैं तो किन बातों से नमाज टूट जाता है, तो ये भी हम याद रखें। ओके, मैंने वुजू के बारे में बताया था, मगर नमाज किन बातों से टूट जाता है एक्चुअली यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, तो आप लोग प्लीज मेरा ये ऑडियो सुन के ही आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लेना इंशाल्लाह। अव्वल तो ये है बहनों कि जिन चीजों से वुजू टूट जाता है, उन्हीं बातों से नमाज भी टूट जाता है। अब वुजू किन से टूटता था, पेशाब होने से, पाखाना होने से, है ना, और गैस गैस का निकल जाने से, और जो भी हमने वुजू के बारे में हमने पढ़ा था ना, तो वैसे ही बहनों, वुजू के बारे में, वुजू जिन बातों से टूट जाता है ना, वही बातों से नमाज भी टूट जाती है। ओके, तो इंशाल्लाह हम इस बात का ध्यान देंगे। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा क्या है बहनों, कि नमाज के अंदर हमको बात नहीं करना है। यानी कि नमाज के अंदर हमको बात नहीं करना, जैसे कि मैं नमाज पढ़ रही हूँ और कोई आया, घर में आया और किसी ने मुझे सलाम किया, तो मैं नमाज के अंदर उसको वालेकुम अस्सलाम नहीं बोल सकती हूँ। ओके, तो ये भी हम याद रखें। उसी तरह बहनों, और एक बात यहाँ पर मैं ऐड ऑन करूंगी कि बहनों, हम जब भी नमाज पढ़े ना, औरतें खासकर, तो हमारे घरों में जितना हो सके हम अंदर, जितना अंदर हो सके, बेडरूम में, कोने में हम नमाज पढ़े। हाँ, तो ये भी आता है बहनों। और मर्द और औरत की नमाज में फर्क नहीं है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पे इख्तिलाफ बहुत जगह आपको मिलेगा कि नहीं, औरत सिमट कर नमाज पढ़ेगी, कुछ जगह पे आएगा कि नहीं, नहीं है कोई फर्क। ओके, तो मैं ये सब बातों में जा नहीं रही हूँ। ओके, मैं सिर्फ आपको इतना बता रही हूँ कि वैसे भी औरत कहाँ नमाज पढ़ रही है, ओके, उसके बेडरूम में, एक कोने में, राइट। तो जब भी आप नमाज पढ़ोगे ना, तो आप इस बात का ध्यान दोगे कि जब भी आप कोने में नमाज पढ़े, तो आप जो है जैसे आप पढ़ते हैं रेगुलरली वैसे ही पढ़े। ओके, और जब
آپ ایسی جگہ پر ہو جہاں پہ بہت سارے مرد ہیں، اوکے، تو آپ وہاں پہ ہو سکے تو سمٹ لے، مطلب تاکہ ہمارے باڈی پوسچر جو ہے نا، ہمارے جیسا ہمیں جھک رہی ہوں، سجدے میں جا رہی ہوں، تو میرا کوئی اعضا جو ہے وہ کچھ دکھنے میں نہیں آنا چاہیے، ہے نا، کیونکہ وہاں پہ بہت سارے مرد لوگ ہیں، تو وہاں پہ میں سمٹ جاؤں انشاءاللہ. اوکے، تو یہ سب ایک چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں بہنوں جو میں یہاں پر ایڈ آن کرنا چاہتی ہوں. تو نماز کے اندر بات نہیں کرنا ہے، سلام کا رسپانس نہیں کرنا ہے. ہاں، مگر اگر مجھے چھینک آ گئی، اوکے، چھینک کو کبھی نہیں روکنا ہے بہنوں. ہاں، کبھی بھی یاد رکھنا، چھینک جو ہے سنیزنگ، اوکے، اس کو کبھی روکنا نہیں ہے. اور ہماری عادت ہوتی ہے کہ جیسے ہم چھینکتے ہیں تو ہمارے منہ سے الحمدللہ نکل جاتا ہے، تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی، اوکے، الحمدللہ. مگر یوننگ جو ہوتا ہے، یعنی کہ جمائی کرتے نا، اس میں آوازیں کرتے، یوننگ کرتے ہیں یعنی جمائی لینا، اور اس میں ہم لوگ جو ہے بہت زیادہ آوازیں کرتے ہیں، تو وہ نہیں کرنا. جب بھی جمائی آئے گا نا، یعنی کہ یوننگ جب بھی آئے گا نا، وہ شیطان کی طرف سے بہنوں، اور اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. آوازیں تو بالکل نہیں نکالنا ہے، بھلے نماز کے اندر ہو یا نماز کے باہر ہو. جب بھی یوننگ آئے گا، یعنی کہ جمائی بولتے ہیں اس کو، رائٹ بہنوں؟ تو پلیز آپ لوگ کیا کرنا ہے بہنوں، اس میں کیا کریں گے، جو ہے جب بھی یوننگ ہوگا تو ہم کو کیا دھیان دینا ہے بہنوں، کہ ہم جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرے، آواز بالکل نہ نکالے. اوکے، الحمدللہ. مگر سنیزنگ جب بھی آپ کو آئے گی، بھلے نماز میں ہو یا بنا نماز کے ہو، پلیز اس کو اچھے سے کرے، کنٹرول نہیں کرنا، اس کو روکنا نہیں ہے. چھینک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، رحمت ہے بہنوں، الحمدللہ. اس کو کبھی روکنا نہیں ہے. آج کل ہم لوگ کو سکھایا جاتا ہے کہ سنیزنگ میں آواز مت کرو، سنیزنگ کو کنٹرول کرو، نہیں، ہرگز نہیں. اوکے، وہاں پہ 1 سیکنڈ کے لیے ہمارا ہارٹ بیٹ رک جاتا ہے بہنوں، اور وہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے، انسان فریش ہوتا ہے اس سے. تو اس کے لیے ہم لوگ کیا بولتے ہیں، الحمدللہ، ہے نا، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو یہ نماز کے اندر اگر چھینک آ گئی اور میرے کو کیونکہ عادت ہے اور میرے منہ سے الحمدللہ نکل گیا، چلے گا. اوکے، اگر نہیں نکل رہا ہے الحمدللہ تو بھی چلے گا. مگر اگر میرا بازو، کوئی ایک عورت نماز پڑھ رہی ہے، اس کو چھینک آئی اور اس نے کہا الحمدللہ، تو میں اس کا جواب نماز کے اندر نہیں دوں گی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں بھی نماز میں ہوں اور وہ بھی نماز میں ہے، اور اس کو چھینک آ گئی، ہاں، اور اس نے کہا الحمدللہ، تو میں وہاں پہ اس کا جواب نہیں دوں گی، یرحمک اللہ، نہیں دوں گی. اگر میں یہ سب حرکتیں کروں گی تو میری نماز کیا ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی. نہ مجھے کسی کا سلام کا جواب دینا ہے، نہ مجھے کسی کے الحمدللہ پر یرحمک اللہ کہنا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں؟ تو یہ سب حرکتیں ہم کو نہیں کرنا ہے. ہاں، اور سمجھو نماز کے اندر ہے، ہاں، کسی کا فون آیا، کس نے میرے سامنے فون اٹھایا اور بولا رہے کسی کا انتقال ہو گیا، ہاں، ہمارے تو کان سب جگہ چلتے ہی رہتے ہیں، اور وہ سن کے ہم کو وہ نہیں کہنا ہے ارے انا للہ و انا الیہ راجعون. نماز کے اندر، میں نماز میں ہوں اور نماز کے اندر میں یہ سب الفاظ نہیں بول سکتی. یعنی کوئی خوشخبری کی بات سن کے، بچہ ہو گیا، کچھ ہو گیا، وہ سن کے میں نماز کے اندر، سب نماز کے اندر کی بات چل رہی ہے، میں نماز میں کھڑی ہوئی ہوں، اور میرے بازو میں کوئی دکھ کی خبر بول رہا ہے یا خوشی کی خبر بول رہا ہے، تو میں اس میں نہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ سکتی ہوں، نہ ہی میں اس میں الحمدللہ پڑھ سکتی ہوں. سمجھ میں آیا؟ اوکے، تو یہ سب حرکتیں میں نہیں کر سکتی ہوں. تو یہ سب باتوں کا ہم ذرا دھیان دیں، اور نہ ہی کچھ ایسی حرکتیں کرنا ہے بہنوں نماز کے اندر کہ دیکھنے والے کو لگے کہ بھائی یہ نماز ہی نہیں پڑھ رہی ہے. جیسے کہ کوئی مرد لوگ ہے جو اپنے دونوں ہاتھوں سے داڑھی سے کھیل رہے ہیں، یا دونوں ہاتھوں سے بٹن پورے بٹنز کو صحیح کر رہے ہیں دونوں ہاتھوں سے. ہاں، ایک ہاتھ سے کبھی کوئی بٹن کھل گیا، تم نے ایک ہاتھ دوپٹہ کھل گیا، تم ایک ہاتھ سے ذرا سا کر لیے، فوراً کر لیے، سمجھ میں آتا ہے. مگر کبھی کبھار کچھ ایسی حرکتیں کچھ لوگ کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہی نہیں کہ وہ نماز میں ہے. اوکے، آؤٹ آف چلے جاتے وہ. تو ویسے حالت میں اگر کوئی ایسا کچھ حرکتیں کر رہے ہیں تو نماز ٹوٹ جائے گی. پھر کھانے پینے سے، ہاں، نماز کے اندر ہم کھا پی نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے، ہے نا، تو کھانے پینے سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی، جان کے انجانے میں
whatever it is, नमाज टूट जाएगी. ओके. और कहका मार के हंसने से बहनों, मैंने पहले ही बताया था कि वुजू नहीं टूटता, मगर हाँ नमाज टूट जाएगी. ओके, तो इस बात का हम ध्यान दें. हाँ, स्माइल कर लिए, कभी कुछ आसपास ऐसा होता है कि जब भी हम नमाज पढ़ते तो कोई कुछ जोक क्रैक कर देता है, या तो किसी की हरकतें देख के हमको हंसी आ जाती है, तो वहां पे स्माइल हो गया या थोड़ा बहुत मुस्कुराहट हो गया, वो चलेगा. मगर जोर जोर से अगर मैंने हंसने लग गई कि आवाज भी आ रही है, हाँ, तो उसमें मेरी नमाज क्या हो जाएगी? टूट जाएगी. वुजू नहीं टूटेगा पर नमाज टूट जाएगी. ओके. और उसी तरह मैं बहनों, अगर मैं मस्जिद में पढ़ रही हूँ और इमाम के पीछे पढ़ रही हूँ, ओके, अल्लाह करे हम हज उमरा जाए और अल्लाह ताला हमको वहाँ इमाम के पीछे नमाज अगर हम पढ़ रहे हैं बहनों, तो ये बात का भी ध्यान दे कि हम नमाज इमाम के आगे ना जाए. हाँ, जैसे कि इमाम रुकू में है तो मैं सजदे में चले गई, इमाम जो है वो रुकू में जा रहे तो मैं कुछ और कर रही हूँ, खड़ी हो गई. हाँ, तो ये सब हरकतें हम ना करें. इमाम की अगर हम आगे बढ़ गए, ओके, उसकी इताअत करना जरूरी है, उसकी पैरवी करना जरूरी है, उसको फॉलो करना जरूरी है. और अगर मैंने इमाम के आगे बढ़ गई तो फिर क्या होगा? मेरी नमाज जो है वो टूट जाएगी. ओके. अच्छा, और एक चीज होती है बहनों कि जब हम नमाज नमाज पढ़ते हैं हम, और कितने बार ऐसा होता है कि हमारे सामने से कोई चला जाता है. ओके. तो बहनों, इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि अगर कोई बच्चा चला गया तो डोंट माइंड. ओके. बच्चा है वो, तो उसकी कोई गलती नहीं, उसको पता ही नहीं है. हाँ, अगर हो सके तो बहनों, यहाँ पर आता है कि तुम अपने एक हाथ से, ओके, अब देखो, तुम्हारा राइट हैंड तुम्हारे लेफ्ट हैंड के ऊपर है ना, सीधा हाथ तुम्हारे दावे, राइट राइट हैंड इज देखो ना, उर्दू इतनी अच्छी नहीं आती है. ओके, तो राइट हैंड से तुम इसको रोक सकते हैं, वो बच्चे को या कोई भी इंसान को तुम रोक सकते हो. हाँ, ये इंडिकेट करने के लिए कि तुम नमाज में हो. अगर फिर भी वो चला जाता है बहन, ओके, जान के अनजाने में जो भी है, तो आपकी नमाज नहीं टूटती बहनों, बिकॉज आपने कुछ नहीं किया है, वो उसकी गलती है कि वो चला गया सामने से. ओके, पहले तो हम ऐसी जगह पे खड़े ही ना जहाँ पे हमको पता है कि यहाँ पे आने जाने का है. कितने बार हम लोग रूम में भी बहनों, हाँ, नमाज की ऐसी जल्दी रहती कि कहीं भी खड़े होकर नमाज पढ़ना शुरू हो जाते हैं. हम लोग को पता है कि भाई मैं दरवाजे के पास खड़ी हूँ, कोई भी जाएगा, कोई भी आएगा, कुछ भी इमरजेंसी रहेगा. ये सब छोटी छोटी बातें हैं बहनों, हमको थोड़ा सा ध्यान देना है. समझ में आ रहा है? तो हम क्या करेंगे, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि भाई कोई जा रहा है, हाँ, तो उसको मतलब उसको पता नहीं है कि वी आर इन नमाज, तो उसको अब राइट हैंड से रोक सकते हैं. और अगर फिर भी अगर वो चला गया, वो रुक गया, अल्हम्दुलिल्लाह. अगर फिर भी वो चला गया तो नमाज नहीं टूटेगी बहनों. वो सामने वाला गुनेगार है, हाँ, पर हम गुनेगार नहीं है, और हमारी नमाज नहीं टूटेगी. और अगर वो बच्चा है, वो मासूम, उसको पता ही नहीं, वो कितने बार जाते हैं, कितने बार आ जाते हैं ना हमारे आगे से, तो उससे भी कुछ नहीं होता है, अल्हम्दुलिल्लाह. तो नमाज के लिए हम क्या करेंगे बहनों? तहारत है ना, पाकीज़गी, नियत, किबला रुख होना है, इधर उधर नहीं देखना है ना. शैतान जो है वो चाहता ही है बहनों कि हम इधर उधर हम देखते रहे, पूरा कंसंट्रेशन हमारा हटा देता है, तवज्जो ध्यान हमारा फिर नमाज में नहीं रहेगा, यहाँ देख रहे, वहां देख रहे, है ना. सजदे की जगह पे हम देखें, और खासकर मैंने ये भी बताया था कि आसमान की तरफ ना देखे, नमाज के अंदर जब हो तब जो है आसमान की तरफ नहीं देखेंगे बहनों, वरना क्या हो जाएगा, हमारी निगाहें जो है वो उचक ली जाएगी. ओके. तो ये भी सब बातें हम याद रखें. मर्दों के लिए है कि वो टखने खुले रखे, और मर्दों के लिए वो भी है बहनों कि वो प्लीज सर पे कुछ पहन ले, यानी टोपी वगैरह कुछ डाल ले, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा टोपी में नमाज पढ़ते थे. हमेशा वो कुछ तो कुछ सर पे रखते थे बहनों, ऐसा बहुत कम टाइम, जैसे कि हज के टाइम पे और एहराम के टाइम पे वो नहीं पहनते, नहीं रखते थे सर में, वरना अक्सरियत बहनों वो पहनते थे. तो हम, मैं ये पॉइंट इसलिए बता रही हूँ कि हमारे बच्चों के लिए खासकर, ओके, बच्चों के लिए खासकर बता रही हूँ कि हमारे बच्चों को हम आदत डालें. ओके, अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, कभी कभी क्या होता है बहनों, हम आंखें बंद कर लेते हैं ना नमाज के अंदर, कंसंट्रेशन के लिए. अगर समझो बहुत आवाजें आ रही है, हाँ, हम कोई ऐसी जगह पे है, कोई कभी कभी ऐसा होता है बहनों कि हम कोई होटल में है और नमाज का टाइम हो गया है, हम लोग मजबूर होते हैं, कहीं भी मॉल वगैरह में भी ऐसा होता है जहाँ पे गानों की आवाजें थोड़ी बहुत आती है,
تو हमको तो नमाज माफ नहीं है, अब वो तो गाने बंद नहीं करेगा हमारे लिए, है ना? तो अगर मैं कंसंट्रेशन के लिए, तवज्जो ध्यान के लिए अगर मैं मेरे आंखें बंद करती हूँ तो ये जायज है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए नहीं रोका है, ओके, मना नहीं फरमाया है, ओके। और जैसे कि हम कयाम की जगह, यानी जब भी हम खड़े हो तो सजदे की जगह देखें, इंशाल्लाह। और दोनों हथेली, दोनों पैर खुले रख सकते हैं नमाज, यानी कि इसके बारे में आता है कि औरतें जो है अपना चेहरा, दोनों हथेली, दोनों पैर को खुले रख सकते हैं, ओके। अगर कोई और मसलक की है जहाँ पे उसको सॉक्स पहनने के लिए कहा गया है तो वो प्लीज उसको फॉलो करे। अब पैर जो हमारे हैं वो ज्यादा खुले भी ना रहे, ज्यादा दोनों को ज्वाइन भी नहीं करना है, दरमियाना, ओके, वैसा रखना है इंशाल्लाह, ओके। तो ओके, वो सब बात याद रखे। अल्लाह ना करे बहनों हम मस्जिद में चले गए, ओके, और मतलब मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि अल्लाह ना करे, मैं ये बता रही हूँ कि ऐसा ना हो कि हम मस्जिद चले गए और क्योंकि हमको मस्जिद की आदत नहीं है, और अल्लाह ना करे हमारा मोबाइल जो है वो नॉर्मल मोड में है। हाँ, मर्द लोग को तो एक्चुअली पता है कि वो बेचारे साइलेंट मोड और वाइब्रेट मोड रख लेते हैं, पर हम लोग औरतों को इतना आदत नहीं है ना मस्जिद में जाने के लिए। तो अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो कि हमारा मोबाइल नॉर्मल मोड में है और वो रिंग होना चालू हो जाए, तो बहनों हम नमाज के अंदर ही उसको कट कर सकते हैं, ओके। और क्यों कर सकते हैं, बिकॉज उस वो रिंग टोन से बहुत सारे लोगों की नमाज जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर कोई मर्द भी है तो वो भी कर सकता है, इससे नमाज नहीं टूटेगी। हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, अगर हमारे जेब में, हमारे पर्स में ऐसी जगह पे है जहां पे हम उठा के उसको कट कर सकते हैं तो प्लीज कर लें, या तो साइलेंट मोड कर सकते हैं तो प्लीज कर लें। नमाज के अंदर हम ये हरकत कर सकते हैं। जब टोपी 10 बार गिरती है तो बंदा उठाता है और पहनता है, तब तो नमाज नहीं टूटती। तो ये इससे भी नमाज नहीं टूटती। क्यों हम ये कर रहे हैं, क्योंकि दूसरों की नमाज खराब ना हो, ओके। और एक हाथ से, एक हाथ से हम उसको सिर्फ क्या करें, दबा दे, या तो रेड बटन दबा दे या तो उसको स्विच ऑफ कर दे, ओके, इतना तो कर सकते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर क्या नहीं करना है बहनों, उसको स्विच ऑन करके, हाँ, ग्रीन बटन दबा के हम लोग है ना, कितने लोग पता है आदमी लोग करते हैं, वो लोग ऑन करते हैं और बोलते हैं सला सला, हाँ, और फिर ऑफ करते हैं। तो ये हरकत नहीं करना है, क्योंकि नमाज के अंदर हम लोग बात नहीं कर सकते, इससे नमाज टूट जाएगी बहन। समझ में आ रहा है? मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ क्या कर रही हूँ, उसको ऑफ कर रही हूँ, उसको साइलेंट मोड कर रही हूँ। और क्यों कर रही हूँ, ताकि किसी और की नमाज खराब ना हो। तो बेटर है कि हम नमाज को स्विच ऑफ कर ले, या तो साइलेंट मोड में रख ले, हाँ। और अगर हमारे मर्दों को भी नहीं पता तो प्लीज उनको भी ये बात बताए, बिकॉज तवाफ के टाइम पे और नमाज के टाइम पे सब लोग अपने फोन बचते रहते हैं और सबका सुकून जो है वो खराब हो जाता है। तो हमारी जात से किसी और को तकलीफ ना हो, हमारी नमाजें जो है वो हम ज्यादा से ज्यादा टाइम लेकर पढ़े बहनों। अगर पहले 2-3 मिनट में हमारी 2 रकात हो जाती थी, है ना, इतनी फटाफट हम पढ़ते थे। अब प्लीज रमजान से पहले हम इसकी तैयारी करें कि 5 से 6 मिनट या 10 मिनट तक हम इंशाल्लाह उसको अच्छे से पढ़े। और नमाज का चोर, ये पूरी हदीस है बहनों, मैं सिर्फ शॉर्ट में बता रही हूँ कि नमाज में हम चोरी ना करें, यानी कि इसका क्या मतलब है कि रुकू और सजदे को जल्दी से अदा ना करे, तेजी से नमाज ना पढ़े। क्या होता है ना कि रुकू में जाते ही हैं और सुबहान रब्बिल अज़ीम, सुबहान रब्बिल अज़ीम, सुबहान रब्बिल अज़ीम, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, और फौरन ढप करके वो आवाज आती है, बाकायदा नीज जो घुटने हैं उसको जमीन पे इतना जोर से डालते हैं ना कि आवाज आती है उससे, है ना। और सुबहान रब्बिल आला, सुबहान रब्बिल आला, सुबहान रब्बिल आला, यानी कि कितना फटाफट उठते हैं, अल्लाह अकबर, फिर जाते हैं, फिर सुबहान रब्बिल आला, सुबहान रब्बिल आला, फिर अल्लाह अकबर, यानी इतना फटाफट करते हैं कि वो दोनों सजदे के बीच में जर्रा भी गैप नहीं होता, है ना। मतलब जाते भी नहीं कि वापस आ जाते, जाते कि नहीं वापस ऐसा करते। तो वो उसके बारे में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि वैसे लोग क्या है, नमाज में चोरी कर रहे हैं, चोर है ऐसे लोग, ओके, जो रुकू और सजदे को क्या कर रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं, तेजी से अदा कर रहे हैं। ऐसा हम ना करें। एक मर्तबा एक इंसान जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उसने नमाज पढ़ा, तो हमारे नबी ने उसको कहा कि तूने नमाज सही से नहीं पढ़ा है, तू वापस से रिपीट कर, ओके। मैं इन शॉर्ट ये किस्सा बता रही हूँ बहनों। फिर वो इंसान जो थे वो नमाज पढ़ के वापस आए, फिर हमारे नबी ने कहा कि तुम वापस से उसको दोहराओ,
پھر وہ انسان گیا نماز پڑھا پھر آیا پھر ہمارے نبی نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نماز کو دہراؤ یعنی 3 بار اس کو یہ کہا تو وہ انسان نے کہہ دیا کہ بھائی کیا بات ہے مطلب میری نماز میں کیا غلطی ہے آپ ہی بتا دو نا تو اس کو پھر یہ بتایا گیا کہ نماز کو ایسی جلدی سے نہیں پڑھنا ہے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے اوکے تو اگر آج تک ہم بھی یہ غلطی کر رہے تھے بہنوں اوکے تو اللہ ہماری حفاظت کرے ہم کیا کریں گے نماز کو اچھی طریقے سے پڑھیں گے ہاں رکوع کو صحیح سے کریں گے صحیح سے کھڑے ہوں گے ہاں میں بتاؤں گی انشاءاللہ سجدے میں بھی برابر سے جائیں گے سکون سے وقار سے ہاں تاکہ ہماری نماز میں جو سکون اور راحت ہے نا اس سے ہی ہم کو پھر اس کے فائدے اس کے بینیفٹس ملیں گے بہنوں ہے نا جلدی جلدی نماز پڑھنے سے کوئی فائدے کی نماز نہیں ہے وہ نماز ہمارے اوپر ماری جائے گی بہنوں سمجھ میں آ رہا ہے اللہ کو ایسی نماز کی ضرورت نہیں ہے ہاں تو ہم کیا کریں گے نمازوں کو صحیح سے پڑھیں گے انشاءاللہ تو میں نے آپ لوگوں کو ایک موٹا موٹا بتا دیا کہ نماز کس سے ٹوٹتی ہے اوکے اور اور کچھ تھوڑے بہت ٹپس تھے بہنوں جو میں نے بتا دیا ہے پلیز بہنوں اس کو نوٹ ڈاؤن کرے اگر کچھ نہیں سمجھ میں آیا تو پلیز پوچھ لینا پلیز مگر پلیز کچھ بھی اگر نہیں سمجھ میں آ رہا تو ہم لوگ تصور کر لیتے ہیں وہ پوائنٹ کو بدگمان یا کچھ نوٹس میں کچھ غلطی نہ کر لیں ہاں پلیز جو بھی یہ بیان سن رہا ہے وہ مجھے کمنٹ میں ضرور بولے گا اپنا نام لکھے گا یا تو پھر کچھ بھی کمنٹ ہو کے میں چیک کروں گی مجھے پتا کرنا ہے کہ سب بہنوں نے سنا ہے پلیز 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 میرے محبت کے خاطر اس دوستی کے خاطر آپ لوگ پلیز کچھ بھی ایک کمنٹ دے دینا یا تو لائک کر دینا اوکے تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ لوگ تک یہ ویڈیو پہنچ گئی مجھے سکون ملے گا کیونکہ میں نے آج کلاس نہیں لی نا تو میں بہت آپ کو کیا بتاؤں بس اللہ جانتا ہے مجھے میں نا سسٹر عامرہ سے بتا رہی تھی کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرا کوئی کچھ تو مس آؤٹ ہو گیا ہے میری لائف میں کچھ مسنگ ہو گیا ہے یا تو میرا باڈی کا کوئی پارٹ مس ہو گیا ہے یعنی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں کہ یہ کلاس کا چھٹنا اٹ از لائک سچ اے بگ لاس اٹ از لائک میرا کچھ بہت بڑا کچھ چھوٹ گیا ہے اللہ سب کی حفاظت کرے اور کبھی آئندہ میری زندگی میں ایسا کوئی دن نہ آئے میری ہمیشہ کلاسز صحیح سے ہو انشاءاللہ اللہ سے دل سے دعا ہے آپ لوگ بھی پلیز میرے حق میں دعا کرنا آمین 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 اوکے الحمدللہ تو یہ ہو گیا بہنوں اوکے تو آ جاتی ہوں واپس سے میرے پوائنٹس پر پی ڈی ایف پر آ جاتے ہیں اوکے جہاں پہ میں نے کہا تھا کہ سورہ فاتحہ سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں اچھا یہ اور او آئین کی آواز کو نکالیں گے اور ایک الف کی مقدار یہاں کھینچنا ہے نا کیونکہ آپ لوگ کو تجوید تو پتا ہی ہوگا تو میں صرف موٹا موٹا لے کے چل رہی ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جب بھی ہم پڑھیں گے نا بہنوں تو ہم اس کے معنی پہ اور اس کے تجوید پہ ہے نا ہمارے جب بھی ہم یہ پڑھیں گے نا بہنوں تو یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ لکھاوٹ بھی میرے سامنے ہو میرے ذہن میں ہو اور میں اس کی تجوید کو بھی صحیح سے پڑھ رہی ہوں اور اس کے معنی کو بھی لے کے چل رہی ہوں معنی کیا ہے بہنوں کہ میں پناہ لیتی ہوں اعوذ میں پناہ لیتی ہوں باللہ اللہ کی من الشیطان کس سے شیطان سے جو کیسا ہے مردود ہے رجیم ہے اوکے رجیم کا مطلب کیا بہنوں اگر کسی بہن کو نہیں پتا رحمت سے دور جس پہ لعنت کی گئی ہے the cursed one اوکے تو میں اللہ سے کیا کہہ رہی ہوں کہ اے اللہ کیونکہ میں ابھی قرآن کی تلاوت کر رہی ہوں نا ثنا سے پہلے میں نے نہیں پڑھی اعوذ باللہ بسم اللہ کیوں کیونکہ وہ دعا تھی دعا سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھتے بہنوں مگر جب بھی ہم قرآن پڑھیں گے نا تو ہم کو کیا پڑھنا ہے تعوذ پڑھنا ہے اوکے اس کا شارٹ فارم کیا ہے تعوذ ہاں تو اس کو کیا پڑھیں گے میں پناہ لیتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے اگر مردود آپ کے لیے مشکل ہے ہاں تصور میں یا یاد میں نہیں آ رہا ہے تو کاسٹ ون ہاں جس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے اوکے تو یہ ہم یاد رکھے جب بھی نماز میں پڑھیں گے تو یہ دھیان دیں گے اوکے اور اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان
निहायत रहम फरमाने वाला। अल्लाह के नाम से, अल्लाह के नाम से, नाम इसम, ओके, अल्लाह के नाम से या अल्लाह के नाम से मैं शुरू करती हूँ, दोनों भी चले गया। अच्छा, इसको क्या कहते हैं? तस्मिया कहते हैं। इसको ताउस कहते हैं और इसको तस्मिया कहते हैं। जस्ट फॉर जनरल नॉलेज, ओके, डोंट पैनिक कि अरे ये क्या नया नया लफ्ज बोल रहे हैं, इट्स ओके। तो जब भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ूंगी तो कैसा पढ़ूंगी? अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला। अगर सिर्फ चाहिए तो रहमान और रहीम भी अगर जहन में आ रहा है तो चलेगा। रहमान और रहीम का मतलब क्या है बहनों? बहुत ही ज्यादा मेहरबान है, बहुत ही ज्यादा रहीम है। हाँ, तो ये मीनिंग्स जो है अपने जहन में रखना कि मैं अल्लाह के नाम से शुरू कर रही हूँ और मेरा अल्लाह कैसा है? बहुत रहीम है, बहुत मेहरबान है, बहुत करीम है ना। तो उसका नाम लेके मैं अभी क्या करने वाली हूँ? मैं कुरान की तिलावत करने वाली हूँ। ओके, जब भी हम ये पढ़ते हैं तो शैतान से हिफाजत हो जाती है ना बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो यहाँ पे ये औरत कैसी खड़ी है, वैसे ही हमको करना है। इसका चेहरा दिख रहा है, इसके हाथ दिख रहे हैं, इसके पैर भी दिख रहे हैं। अगर आपको चाहिए सॉक्स भी पहन सकते हैं। ओके, सिर्फ इतना ही हाथ दिखना चाहिए बहनों, मतलब ये दो कलाई, हाँ। और इसकी निगाह कहाँ पे होगी? यहाँ पर नीचे होगी। ओके, तो ये क्लियर है? मुझे पता भी नहीं आपको क्लियर है कि नहीं। ओके, बस अल्लाह ही रहम करे। उसके बाद क्या करना है? सूरह फातिहा पढ़ना है। ओके, सूरह फातिहा सबको पता, मुझे पता है सबको याद रहेगी। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आज आपको उसका क्या बताऊंगी? मीनिंग बताऊंगी। ओके, फिर क्या पढ़ेंगे? अल्हम्दु, हा की आवाज को निकालेंगे। ओके, अल्हम्दु लिल्लाही। अभी इसको पुर नहीं करेंगे क्योंकि अल्लाह, अल्लाह के नाम के पहले क्या है? जेर है, तो इसको लिल्लाही नहीं पढ़ना है। ओके, पुर नहीं करना है, उसको एकदम बारीक पढ़ेंगे। अल्हम्दु लिल्लाही रब्बिल, रा को पुर पढ़ेंगे। हाँ, रब्बिल आलमीन, आइन की आवाज को आलमीन। ओके, इसका क्या मतलब है? तमाम तारीफे और शुक्र हमने करे थे ना बहनों। तमाम तारीफे और शुक्र सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? अल्लाह के लिए, जो कि रब है आलमीन का। देखो उसी में छुपा हुआ है, उर्दू वर्ड्स उसी में है बहनों। हाँ, उसी में तमाम जहानों का, तमाम आलमीन का। हाँ, उसके बाद अर रहमान रहीम, मतलब जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला। बहुत मेरा अल्लाह कैसा है? मेहरबान है, रहमान है और बहुत ही रहीम है। यही वर्ड्स को भी आप बोल सकते हैं, वो रहमान है, वो रहीम है। सिर्फ जब मैं पढ़ूंगी ना नमाज में तो मेरा वो ध्यान होना चाहिए, वो दिल से होना चाहिए। समझ में आ रहा है? इसके लिए हम इसके मीनिंग्स पे जा रहे हैं बहनों। मालिकी यौमिद्दीन, अब तशदीद है ना तो दाल को दो बार पढ़ेंगे और थोड़ा सा उसको एम्फसाइज, थोड़ा सा इसको लेके चलेंगे। यौमिद्दीन, हाँ, कलकला जैसा। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम लोग? जो मालिक है किसका? जजाए, जजा का दिन का, जजमेंट डे का। हाँ, सजा जजा का दिन है ना, कयामत का दिन। हाँ, उस दिन देखो, यौमे दीन, हाँ, कौन से दिन का? जजमेंट डे का, फैसले के दिन का। फैसले का दिन आसार है ना, तो हमारा अल्लाह कौन है? जो फैसले के दिन का क्या है? मालिक है। यानी कि जिस दिन जजा सजा होगी, आखिरत का दिन है ना, फैसले का दिन है ना, कयामत का दिन। हाँ, उस दिन का अल्लाह ताला क्या है? मालिक है। दुनिया का तो मालिक है ही है, असल मालिक वही है ना, जो कयामत के दिन का भी क्या है? मालिक है। अल्हम्दुलिल्लाह। इयाक नाअबुदु, नाअबुदु, आइन की आवाज निकालो, नाअबुदु व इयाक नस्तईन। यहाँ पे भी आइन की आवाज निकालेंगे। आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट है बहनों, मगर देखो अभी रमजान के लिए दिन है हमारे पास, चलो 15 दिन ही पकड़ के चलते हैं, है ना। तो रोज है ना ये सूर्य को देखते रहे और थोड़ा सा ध्यान दे। हाँ, अल्लाह देखो मदद करने वाला अल्लाह ताला है ना, बस हमारी नीयत होएगी और अल्लाह फिर हमारे लिए आसान करेगा बहनों। हाँ, तो क्या करेंगे? अल्लाह से मांगेंगे कि या अल्लाह हम तेरी ही बंदगी करते हैं, इबादत, इबादत बोलते हैं ना। या अल्लाह मैं, हम तेरी ही क्या करते हैं? ना, ना, तो हम लोग सब आ गए इसमें। हाँ, हाँ, या अल्लाह हम तेरी ही क्या करते हैं? बंदगी करते हैं, इबादत करते हैं और
تجھ سے ہی ہم کیا چاہتے ہیں؟ مدد چاہتے ہیں، مدد مانگتے ہیں. ایزی ہے نا بہنوں؟ ایاک نعبدو، پورا شرک کی نفی کر دیے. بس اللہ میں تیری ہوں اور تیری ہی بندگی کروں گی، اور یا اللہ تجھ سے ہی مدد مانگوں گی. میں کسی اور کے در پہ جا ہی نہیں رہی ہوں، مجھے کوئی اور پتا ہی نہیں ہے، کوئی وظیفہ کوئی کچھ نہیں پتا مجھے، ہے نا. یا اللہ مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ آئی ورشپ یو اینڈ آئی ول آسک اسٹرینتھ فرام یو، ہے نا. مجھے جو بھی مدد چاہیے، جو بھی ہیلپ چاہیے، تو اللہ تو ہی ہے جو کرنے والا ہے. الحمدللہ. تو یہ سب ذرا تصور کر کے پڑھیں گے نا بہنوں، تو نماز میں جان پیدا ہو جائے گی، جان، ہے نا، انشاءاللہ. پھر یہ آیت تو سب سے امپورٹنٹ آیت ہے. اہدنا الصراط ذرا سا پر کریں گے، صراط المستقیم، قاف کی آواز کو بھی نکالیں گے. ہاں، یا اللہ ہمیں گائیڈ کر، ہمیں ہدایت دے، ہمیں رہنمائی کر. ہاں، کس کی؟ سیدھے راستے کی. کون سا راستہ؟ اسلام کا راستہ، قرآن کا راستہ، دین کا راستہ. اس راستے پر جو کہ سیدھا ہے نا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک سیدھی لائن جو ہے انہوں نے بنائی اور کہا کہ یہ اسلام ہے، جو بھی اس پر چلے گا وہ جنت کو پہنچ جائے گا. اس سے پتہ چلا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سروے کر کے، ہاں، دیکھو وہ چارٹ بنا کے بتا رہے بہنوں. آج کل سب ٹیچرز لوگ ویسے ہی کرتے نا، پریکٹیکلز بتاتے نا کہ دیکھو یہ چارٹ وغیرہ، ہے نا. تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی صحابہ کو ڈرائنگ کر کے بتا دیا. الحمدللہ. اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے راستے رائٹ لیفٹ میں بنائے، اور کیا کہا کہ یہ سب راستے کیا ہے؟ یہ سب راستوں پہ جو ہے وہ جاؤ گے، ٹیڑھے میڑے راستے پہ، الٹے سیدھے راستے پہ، جو بھی رائٹ اینڈ لیفٹ کے راستوں پہ اگر جاؤ گے، خواہشات ہے، دنیا ہے، ہاں، اگر وہ راستوں پہ جاؤ گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ بہک جاؤ گے، ہے نا، آگ کے ساتھی ہو جاؤ گے. اور یہ سیدھے راستے پر شیطان بیٹھا ہے ہم کو بہکانے کے لیے، ہے نا. اللہ ہم سب کی کیا کرے؟ حفاظت کرے، ہم سب کو یہ سیدھے راستے کی گائیڈنس دے. تو یا اللہ ہم 17 بار دن میں منیمم بہنوں اللہ سے مانگ رہے کہ یا اللہ ہدایت دے، یا اللہ سیدھے راستے کی ہدایت دے. تو جب اتنی بڑی دعا جب ہم کر رہے ہیں تو یہ دعا کو بھی ہم کیسے کریں؟ دل سے کریں انشاءاللہ. راستہ صراط، یہی راستہ ہے نا. راستہ ان لوگوں کا، اچھا میں پہلے عربی پڑھ لیتی ہوں. صراط الذین، ہے نا، یہاں پہ بھی پر ہوئے گا، رات جو ہے پر ہوئے گا، تو بھی پر ہوئے گا. صراط الذین انعمت، عین نکالیں گے، انعمت علیہم غیر المغضوبی، زو مغضوبی علیہم ولدالین، زوالین، دولین. ہاں، الگ الگ ہے بہنوں، مگر زیادہ تر لوگ بولتے ہیں کہ زا نہیں ہے، وہ دو ہے، دولین. اوکے، پلیز مجھے جج مت کرنا، میں بھی سیکھ رہی ہوں. اوکے. اور اگر آپ نے جو بھی عالمہ سے یا جو بھی آپ کے استاد سے سیکھا ہے اور وہ صحیح ہے تو پلیز اس کو لے کے چلیں. یہاں پہ ہم بہت کھینچیں گے اور کھینچتے ہوئے لام سے ملائیں گے. اوکے انشاءاللہ. اور لاسٹ میں کیا پڑھیں گے؟ آمین. ہاں، راستہ ان لوگوں کا، راستہ صراط ہے نا، تو راستہ الذین، ان لوگوں کا جس پر تو نے کیا فرمایا؟ انعام فرمایا. یا اللہ مجھے وہ راستے پر چلا، ہاں، وہ دین کے راستے پہ چلا جس پر چلنے والوں کو تم نے کیا دیا؟ انعام دیا. کس کو اللہ تعالیٰ نے انعام دیا بہنوں؟ انبیاؤں کو، پروفیٹس کو، ہے نا، نبیوں کو. ہاں، جتنے بھی ہمارے پروفیٹس ہے، میسنجرز ہے، ہاں، صحابہ ہے، شہداء ہے، مطلب جو مارٹیرز تھے، ہے نا، جو شہید ہو گئے، ہے نا، جو سچے ہیں الحمدللہ. ہاں، تو یا اللہ یہ سب جو متقی لوگ ہیں، ہاں، جو جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کو انعام فرمایا، یا اللہ مجھے بھی وہی راستے پہ چلا، ہے نا. کیا کہہ رہے ہیں؟ راستہ ان لوگوں کا جس پر تو نے کیا فرمایا؟ تو نے ان کو کیا دیا؟ انعام فرمایا. اور وہ راستے پہ مت چلا، غیر المغضوبی، وہ راستے پہ مت چلا. کون سا راستہ؟ جس پر تیرا غضب ہے، مغضوبی، غضب. ہاں، وہ راستہ، ان لوگوں کا راستہ جس پر تیرا کیا اترا تھا؟ غضب اترا تھا. اب اللہ کا غضب کس پہ اترا تھا بہنوں؟ تو یہودیوں پر اترا تھا، ہے نا. یہ بھی مسلمان ہے بہنوں، مگر جب یہ لوگوں نے اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر نہیں مانا،
जब ये लोगों ने आएगा, आप इंशाल्लाह पूरा डिटेल करोगे, पर एक मोटा मोटा बता रही हूँ। ये अल्लाह के चोजन वंस थे, अल्लाह से बहुत करीब थे बहनों, मगर जब इन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह की बातों को नहीं सुना, नाफरमानी करते थे, हदों को पार करते थे, तो अल्लाह ताला ने पहले ढील दिया, मोहलत दिया, बार बार समझाया, पर जब ये समझने से इनकार कर दिए, जिद, हठधर्मी, हाँ, जान के भी अनजान होना, नहीं सुनना, तो अल्लाह ताला का उन पर क्या हो गया, गुस्सा हो गया। अल्लाह ताला उनसे नाराज हो गया, अल्लाह की लानत हो गई। अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे, है ना। हमको कौन से रास्ते पे चलना है, जिस पर अल्लाह का इनाम हो। हाँ, और वो रास्ते पे तो नहीं जाना है, कभी नहीं जाना है, जिस पर अल्लाह का गजब है, अल्लाह का गुस्सा है। अल्लाह तू हमको कभी तेरा गुस्सा, तेरी नाराजगी मत दिखाना। हमको सिर्फ इतना पता है कि हमारा रब रहीमों का रहीम है, करीमों का करीम है। या अल्लाह तेरी मोहब्बत को दिखाना, या अल्लाह तेरा गजब कभी हम ना देखे, तेरा गुस्सा, तेरी नाराजगी कभी ना देखे, अल्लाह कभी ना देखे। तू कभी हमसे मत रूठना, तू कभी हमसे जुदा मत होना, तू कभी हमसे जो है वो कभी हमको एक सेकंड के लिए भी इस दुनिया के हवाले मत करना। अल्लाह हमको सिर्फ तू चाहिए, तेरी मोहब्बत, है ना। अल्लाह से हम देखो ये सब हम दिल से कहे बहनों कि या अल्लाह जिस पर तेरा गजब है वो रास्ते पे मत चला, और ना ही वो रास्ता बहनों जो क्या हो गए, गुमराह हो गए। इनके पास भी अल्लाह की बात पहुंची, पर इन्होंने क्या किया बहनों, उसको नहीं, ये लोग तो है ना पजल्ड हो गए, कंफ्यूज हो गए, है ना। ये लोग भी कैसे थे, नहीं माने बहनों, और ये लोगों ने भी कुछ ऐसे ही किया। हाँ, अल्लाह के साथ जो है उस रास्ते को जो अल्लाह ताला ने इनको बताया था, उस रास्ते को छोड़ दिया। हम्म, तो ये क्या हो गए, भटक गए। इनको सीधा रास्ता बताया गया, मगर जब एक बंदा सीधे रास्ते को नहीं चलता है तो फिर वो क्या होता है, भटक जाता है ना, गुमराह हो जाता है। तो फिर ऐसे लोग क्या होंगे बहनों, जो गुमराह हो जाते हैं, जो सीधे रास्ते पे नहीं है, तो वो कभी कामयाब नहीं हो सकते, है ना। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, क्रिश्चियंस की बात हो रही है बहनों। तो हमको इनके जैसे नहीं बनना है, यहूद और नसरानी जैसे नहीं बनना है, और आज हमारी जिंदगी में इनके ही काम आ चुके हैं, है ना। तो अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे, और बाद में हम क्या कहते हैं, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी पढ़ना क्या है, सुन्नत है। इसके बारे में बहुत अच्छे अच्छे हदीसें आती है बहनों, इंशाल्लाह उस पर भी हम कभी बात करेंगे इंशाल्लाह। ओके, तो बस ये सूरह फातिहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी बताना था। और ये पूरा वही लिखा हुआ है। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। ओके इंशाल्लाह, और फिर हम नेक्स्ट मंडे जो है इंशाल्लाह हम दूसरा कुछ करेंगे। ओके अल्हम्दुलिल्लाह, तो आई होप ये सबको समझ में आया होगा। मैं जब भी ये सब बोलती थी तो मुझे याद है कि मैं म्यूट ऑफ करती हूँ और आप लोगों से सब पूछती हूँ कि समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, फिर आप लोग जवाब देते हो। पर अब इतना ये अजीब है ना कि आप लोग नहीं है और ना ही आपकी आवाजें हैं, तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मुझे इतना जरूर पता है कि मेरे साथ कोई हो ना हो, मेरा रब मेरे साथ है, और यहाँ पे फरिश्ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं फरिश्तों से ही बात कर सकती हूँ अभी, ये समझ में आया। सॉरी। अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस आप लोग कमेंट्स में कुछ भी कुछ लिखना, या तो लाइक कर देना। ओके, और प्लीज मंडे मंडे मुझे जरूर बताना कि सब समझ में आया नहीं आना आया। ओके, अगर अगर आपके पास मेरा नंबर है तो प्लीज उसमें भी आप मुझे कांटेक्ट करें, व्हाट्सअप करें और बताएं कि आपको सब बातें क्लियर है क्या। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको बाअमल वाला बनाए, हमारे इस बैठने को सुनने को कबूल करे। आमीन आमीन आमीन। ओके, तो अभी आ जाते हैं बहनों हमारे सूरह यूनुस की तरफ। ओके, और आज की जो हमारी आयतें हैं आपको सबको पता है, हमारी आयतें जो है वो माशाल्लाह 64 से शुरू होगी। अल्लाह ताला मेरे वक्त में बरकत दे। तो हम औलिया अल्लाह के बारे में बात हो रही थी बहनों। सुभान अल्लाह। हम सब चाहते ना कि हम औलिया अल्लाह बने। पता है मैं कितने सारे चीजें सवाल सोच के रखी थी कि जब आप लोग आएंगे तो मैं ये पूछूंगी वो पूछूंगी। अब पूछूंगी भी तो आप कहाँ जवाब दोगे, है ना। तो बस इतना ही कहना था बहनों कि हम हर कोई जो है वो वली अल्लाह बन सकता है ना। उसके लिए कोई हुलिया या कोई ड्रेस कोड, हाँ, ये सब कुछ नहीं है, है ना। हम लोग सोचते हैं कि अरे वो आदमी है ना, टर्बन पहना हुआ है, पगड़ी पहना हुआ है, उसकी इतनी लंबी दाढ़ी थी, क्या नूरानी चेहरा
تھا, اس کے آنکھوں میں سرما, مسواک, وہ عورت ایسے گلوز میں تھی, ساکس میں تھی, اس کی آنکھیں بھی نہیں دکھ رہی تھی, ماشاءاللہ, ہے نا. ہم لوگ سوچتے وہ ولی اللہ, یہ ولی اللہ, بس وہ تو اللہ ہی جانتا ہے کون اس کا ولی ہے نا. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا ولی اللہ بنا دے. آمین آمین آمین. پتہ ہے بہنوں, جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی وہ پتہ ہے کیا کرتا ہے بہنوں, جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے, میں تو دل سے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ, یہ جتنے بھی یہ آڈیو کو سن رہے, یہ ویڈیو کو دیکھیں گے, اور کبھی بھی اللہ جو بھی میرے کلاس میں آتے ہیں, یا اللہ سب کو تیرا ولی اللہ بنا دے, مجھے اور سب کو یا اللہ تیرا ولی اللہ بنا دے. آمین آمین آمین. یا اللہ پلیز اللہ, تو ہم سب کو تو اکٹھا کرنا جنت فردوس میں. الحمدللہ کلاسز والے سب وہاں پہ اکٹھا ہو, پورے ولی اللہ ہو, اور وہاں پہ بہت بہترین دعوت ہو. اللہ پلیز, میرا ہمیشہ دل کرتا ہے کہ میں سب بہنوں سے ملوں. یہاں پہ آئی ڈونٹ نو اللہ کیسے ملیں گے, کب ملیں گے, پر وہاں پہ تو ہو سکتا ہے اللہ. نتھنگ از امپاسبل فار یو. اللہ تو صرف کہہ دے گا کن فیکون. تو یا اللہ تو بس ہم سب کو جنت فردوس میں ملانا, ہماری وہاں پارٹی چل رہی ہو اور ہمارے سب کے فیوریٹ آئٹمس وہاں پر ہو. آمین آمین آمین. اور ہم سب وہاں پہ خوش ہو کے باتیں کر رہے ہو, سب یہ سب باتیں کر رہے ہو کہ کیسے ہم دنیا میں ملتے تھے, یہ سب ڈسکس کرتے تھے, ہے نا. آمین آمین آمین. تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرتا ہے تو وہ جبرائیل علیہ السلام سے کہتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں, تم بھی اس سے محبت کرو. سوچو بہنوں, جبرائیل علیہ السلام, ہی از دا بگیسٹ میسنجر, مطلب فرشتوں میں سب سے بولتے نا جن کا مقام اور مرتبہ ہے پورے فرشتوں میں, وہ ان کا ہے بہنوں, کیونکہ وہ وحی لاتے تھے, ہے نا, وہ ریویلیشن لاتے تھے. تو سوچو بہنوں, وہ ہم سے محبت کر رہے, وہ کتنی بڑی بات ہے. پھر جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں سے کہتے ہیں کہ یہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے, تم سب اس سے محبت کرو. تو تمام آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں. پھر پتہ ہے اس ولی کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا والوں کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دیتا ہے. سبحان اللہ. سب اس کی محبت کرتے ہیں, سب اس کی عزت کرتے ہیں, اس کے بارے میں خیر کا ذکر کرتے ہیں. ہاں سبحان اللہ, الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنا دے, ہم تڑپ رہے ہیں اللہ, اور جس سے تو محبت کرے, جو تیرا ولی ہو جائے. ہاں وہ کتنا بڑا بہترین مقام اور مرتبہ ہے نا. اللہ تعالیٰ ہم اس کے لائق کے بالکل نہیں ہے اللہ, تو جانتا ہے ہم کتنے خراب, کتنے کمزور ہے اللہ. پلیز اللہ ہم کو بنا دے اللہ پلیز. یہاں پہ دیکھو نا بہنوں, میں ہائی لائٹ کر دیتی ہوں جہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, خبردار بے شک جو اللہ کے اولیاء ہے کبھی ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا بہنوں, اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یعنی کہ سوچو بہنوں, ایسا نہیں کہ خوف نہیں آئے گا, خوف آئے گا, غم بھی آئیں گے, بٹ اٹ وونٹ بی پرماننٹ. وہ پرماننٹ نہیں ہوں گے, وہ عارضی ہوں گے, ٹیمپرری ہوں گے, ہمیشگی کے نہیں ہوں گے. سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہوئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی حالات آئے تھے, ہاں ان کو بھی بہت ڈرایا گیا تھا, ان کے لیے بھی ان کو مارنے کے لیے بہت سارے منصوبے کر رہے تھے. ہاں ایسا نہیں تھا کہ جنگ میں نہیں گئے, ہاں جنگ میں تو انسان جاتا تو ہوتا ہے نا بہنوں, ایک ڈر خوف آتا ہے کچھ بھی ہو جائے, ہے نا. اور اسی طرح بہنوں غم پہ غم ان کو بھی آئے تھے جب ان کی ازواج کا, ہے نا, بی بی خدیجہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا تھا, ان کے چچا کا انتقال ہوا تھا, بیک ٹو بیک, ہے نا. اور غم کے اوپر غم آ رہے تھے, ان کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تھا. تو ایسا نہیں کہ جو اللہ کے ولی ہوں گے ان کو کوئی ڈر خوف یا ان کو غم نہیں آئے گا, ایسا نہیں ہے. آئے گا بہنوں, آئے گا, مگر کیسا ہوگا کہ وہ انسان اس میں مطمئن ہوگا, ریلیکس ہوگا, اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوگا, شکوہ شکایت نہیں کرے گا. اب مجھے اور تمہیں اس بات پہ غور کرنا ہے کہ ہم کیسے ہیں, ہاں ہمارا کیا حال ہوتا ہے. مجھے پتا ہے آج میں اتنی گھبراہٹ آ گئی تھی بہنوں, جب مطلب صبح سے
یہ جو میرے کوئی جو ریلیٹیو تھے ان کا انتقال ہو گیا تھا اور صبح سے یہ بات چل رہی ہے کہ جانا ہے جانا ہے جانا ہے جانا ہے. تو اگر میں صبح چلے جاؤں تو مجھے یہ ڈر تھا کہ میں دوپہر تک آؤں گی کہ نہیں. پھر میں سوچ رہی ہوں کہ یا اللہ اب کلیش ہو رہا ہے تو میری کلاس کا کیا. مطلب میں آپ کو کیا بتاؤں, اتنی گھبراہٹ نا, باپ رے. میرا تو پیٹ ہی اپسیٹ ہو گیا تھا. مجھے دوائیاں مطلب دے رہے تھے کہ دوائی کھا لے دوائی کھا لے. مطلب میں آپ کو مطلب بتا رہی ہوں کتنا ڈر خوف آتا ہے کہ بھائی کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا, ہے نا. پر ہم کو سچ مچ سیکھنا ہے بہنوں, بیلنس کرنا ہے اور اس ٹائم پہ ریلیکس رہنا ہے. سچ مچ گرمبل نہیں کرنا ہے. جو اللہ کے ولی اللہ ہوتے ہیں وہ گرمبل نہیں کرتے ہیں, وہ اینزائٹی پرابلمس ان کو نہیں آتے ہیں, وہ مطمئن رہتے ہیں, ریلیکس رہتے ہیں, اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوتے ہیں, شکوہ شکایت کمپلین نہیں کرتے, جھگڑے نہیں کرتے. سمجھ میں آ رہا ہے. مجھے نہیں پتا میں نے آج کیا کیا فیلنگ کیا کیا ریئیکشن کی ہوں. پلیز اللہ مجھے تو پاس کر دینا آج کے ٹیسٹ میں. بس بولنے کا مقصد یہ ہے کہ اور میرا ایمان مضبوط ہو اور مجھے ایسے ٹیسٹوں میں اور صحیح سے پاس ہونا ہے. اوکے, تو بولنے کا مقصد یہ بہنوں کہ ہوگا, خوف بھی آئے گا, غم بھی آئے گا, مگر پرماننٹ نہیں رہے گا. اوکے, ہمیشگی کا نہیں ہوگا, اور اس میں بھی بندہ اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوگا. مجھے پتا ہے ایسی بہت ساری بہنیں جو بہت غمگین ہیں, بہت ان کے لائف میں اپس اینڈ ڈاؤنز ہے. اوکے, اور کچھ بہنیں مجھے بتاتی بھی ہیں. میں اللہ سے دل سے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ وہ جو بھی بہنیں پرابلمز میں ہے, پریشان ہے, خوف میں ہے, غمگین ہے, یا اللہ پلیز اللہ تو سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے. یا اللہ وہ سب بہنوں کے غم اور خوف کو دور کر دے, ان کو زندگیوں میں راحت دے دے, ان کی ہر دعا کو یا اللہ تو قبول کر لے. آمین آمین آمین. تو ولی اللہ کون ہے اللہ کے؟ وہ لوگ جو بس دو صفتیں ہمارے اندر ہو بہنوں, ناٹ اے بگ ڈیل, رائٹ. مطلب اتنا کوئی اتنے سارے چیزیں نہیں ہے کہ ارے اتنے ساری چیزیں ہوں, بس اتنا ہے کہ ایمان لائے, ہاں, مطلب عقیدہ درست رہے اور وہ تقوی والے بنے. یعنی کہ وہ نیکی کرتے چلے جائیں, ہاں, نیکی میں ہمیشہ آگے بڑھے اور اپنے آپ کو گناہوں سے روکے, ہے نا. تو اتنا تو ہم کر سکتے نا بہنوں, انشاءاللہ انشاءاللہ. ہاں, مطلب ہم دعوت کا کام بھی کریں. ہاں, کیونکہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندہ تھا, ایک بڈھا تھا, ہاں, تو کیا کہا کہ جہنم مطلب عذاب جو ہے وہ فلاں گاؤں میں جو ہے وہ فلاں گاؤں کو ہلاک برباد کرو. تو کہا کہ بھائی اس میں گاؤں میں وہ بھی آدمی ہے, بڈھا ہے, جو تیری ہمیشہ تیرا نام لیتا ہے, تیرا ذکر کرتا ہے, تیری عبادت کرتا ہے. تو اللہ نے کہا اس کو بھی ہلاک برباد کر دو. کیوں؟ کیونکہ وہ صرف اپنے یا اپنا دیکھ رہا تھا, وہ دوسروں کو جو ہے اس کے اندر غیرت نہیں تھی. ہاں, کہ شریعت ٹوٹ رہی ہے اور لوگ دین پہ نہیں چل رہے اور اس کو کوئی غیرت نہیں تھی. تو ویسا نہ ہو, ہے نا, ہم ویسے نہ بنے بہنوں. اگر ہم چاہے تو کتنے پارے کتنے ذکر ہم کر سکتے ہیں, پر یہ اصل مقصد نہیں ہے. جتنا بتایا گیا اتنا کرو, نفل سنت کے ساتھ سب کرو, ہاں, مگر حقوق اللہ حقوق العباد دونوں لے کے چلو. اگر ہمارے آس پاس اگر ہم دیکھ رہے کچھ غلط ہو رہا ہے, ہاں, تو اس کو ہم روکے اپنے ہاتھوں سے, اپنے زبان سے, اپنے دل میں برا جانے, اچھی باتوں کا حکم کرے, ہے نا. تو یہ سب کام ہم کریں بہنوں, انشاءاللہ انشاءاللہ. تو جب ہم ایسے متقی پرہیزگار ہو جائیں گے, انشاءاللہ بعمل ہو جائیں گے, تو ان کے لیے کیا ہے. اچھا, آج میری آیت یہیں سے شروع ہو رہی ہے, آیت نمبر 64 سے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کے لیے کیا ہے؟ خوشخبریاں ہیں. سبحان اللہ. دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. یعنی ولی اللہ ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ بھائی ولی اللہ ہے تو چھوڑو, ہاں, مرنے دو, نہیں. قربانیاں دے رہا ہے بھاڑ میں جائے, نہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں تم کو دنیا میں خوشخبری سناتا, مطلب سناتا چلا جائے گا تھرو فرشتے. سبحان اللہ بہنوں, سبحان اللہ. فرشتے ہمارے پاس آئیں گے, ہم کو خوشخبریاں دیتے رہیں گے, ہم کو موٹیویٹ کرتے رہیں گے. ہاں, الحمدللہ. یعنی بہنوں جو اللہ کے جو دوست ہوں گے, جو اللہ کی بولتے نا یہ ایسی زندگی جیتے ہوں گے, ہاں, رب چاہی زندگی جیتے ہوں گے, تقوی والے ہوں گے, جس کو دیکھ کر, جس کا نام سن کر, جس کا تصور کر کے ہم کو اللہ یاد آ جائے, ہاں, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں کیا دے گا؟ پہلے تو خوشخبری. اب دنیا میں خوشخبری کیا ہے بہنوں؟ تو ایک
اللہ ताला उससे खैर के काम लेगा. सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. अल्लाह प्लीज प्लीज हमसे भी ले ले अल्लाह, पूरा पूरा ले ले. या अल्लाह हम तो हमारी जान तेरे पर कुर्बान कर रहे हैं. या अल्लाह प्लीज हमारी जान को खरीद ले, ये सौदा कर ले अल्लाह प्लीज. हम अपनी जान को तेरे पास आके, तू हमारा क्या है, बायर है ना. बिजनेस करना चाहते हैं, सौदा करना चाहते हैं, प्लीज अल्लाह तू हमें खरीद ले, प्लीज अल्लाह तू हमें खरीद ले. हम लोग सचमुच उस लायक के है ही नहीं. देखो बहनों, अगर डॉक्टर भी किसी किडनी लेता है ना, तो ट्रांसप्लांट करता है, तो वो देखता है कि भाई वो उस लायक का है कि नहीं. एक हेल्दी किडनी लेगा वो, एक हेल्दी इंसान से ही वो एक हेल्दी किडनी लेगा कि भाई इसका किडनी अच्छे से फंक्शन कर रहा है तो मैं लूंगा, है ना. पर हम तो लायक ही नहीं है. हाँ, अल्लाह प्लीज तू हमको लायक का बना के और हमको प्लीज खरीद ले अल्लाह, हमारी जिंदगी खरीद ले अल्लाह, है ना. और हमसे क्या ले ले, खैर के काम ले ले. आमीन आमीन आमीन. और सेकंड, दुनिया में और क्या खुशखबरी होगी कि लोग उसकी तारीफें करेंगे, उसका जिक्र खैर होगा. अल्हम्दुलिल्लाह, प्लीज अल्लाह ऐसा हमको बना दे. हाँ, यानी कि हर एक की जुबान में उसका क्या होगा, अच्छा अच्छा, सब अच्छे अच्छा बोलेंगे उसके बारे में, तारीफें होंगी. हाँ, हर एक की जुबान में उसके लिए अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे भी और लिखा भी जाएगा. ओके. फिर आता है कि उसको अच्छे ख्वाब आएंगे. हाँ, फरिश्ते उसको जो है फरिश्तों के जरिए से या तो जो भी है उसको रहनुमाई मिलती रहेगी, अच्छे ख्वाब आते रहेंगे. पता है बहनों, ऐसा इंसान जो है वो जो सोचेगा ना वैसा हो भी जाता है. हम लोग बोलते हैं ना कितने बार, अल्लाह मैं सोची ये हो गया, अल्लाह मैं तुमको याद की और तुम आ गए, अल्लाह मैंने अब भी सोची मेरे को ये खाने का था, अल्लाह यही खाना आ गया, है ना. कितने बार हम लोग ऐसा बोलते हैं ना बहनों. तो जो अल्लाह के वली अल्लाह होंगे ना, उनके ख्वाब भी कितने सच्चे हो जाएंगे. हाँ, और वो जो सोचेंगे वैसा भी बहुत बार होगा इंशाल्लाह. ओके. फिर आता है बहनों कि उनकी जिंदगी खौफ से खाली होगी, मतलब उनको कोई बड़े बड़े खौफ नहीं होंगे बहनों, बिकॉज उनका तवक्कल अल्लाह पर है. हाँ, तो वो किसी किसी चीज का खौफ ही नहीं होगा, यानी लोगों का डर, लोगों का खौफ, हाँ, ये सब नहीं रहेगा. दे ओनली फियर अल्लाह. सुभान अल्लाह. ओके, अल्हम्दुलिल्लाह. तो जैसे कि मैंने कहा ना, तकलीफें आएगी, बिगाड़ आएगा, पर ऐसा इंसान कभी रुकेगा नहीं बहनों. गम भी आएंगे, खौफ भी आएगा, पर ऐसा इंसान कभी रुकेगा नहीं. वो हमेशा दौड़ता ही रहेगा, अल्लाह के दीन का काम करता ही रहेगा, रिलैक्स रहेगा, अल्लाह के फैसले पे राजी रहेगा, शिकवा शिकायत नहीं रहेगा बहनों. जैसे कि मैं एग्जाम्पल से बता रही हूँ, अय्यूब अलैहिस्सलाम का देख लो बहनों. अय्यूब अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला ने टेस्ट किया था, है ना. पहले तो उनकी सेहत गई. हाँ, फिर भी वो एकदम नॉर्मल थे, एकदम सुकून इत्मीनान में थे. उसके बाद उनको खबर आई कि उनके बच्चों का इंतकाल हो गया. फिर भी ही डिडंट ग्रम्बल, चीखम चिल्ली करना, अरे ये क्या, क्यों हो गया, मेरे बच्चे थे, मेरी नस्ल थी. हाँ, कुछ नहीं. फिर किसी ने कहा कि तुम्हारा पूरा कारोबार या तुम्हारी खेती जो भी है वो भी पूरा गारत हो गया, नुकसान हो गया, उसमें भी वो एकदम मुतमईन. हाँ, हम लोग होते तो बहनों सोचो हम लोग क्या अल्फाज बोलते या क्या नहीं करते, है ना. हम लोग अपने आप को तस्वुर तो करो, हमको यहाँ पे जैसा कुछ हो जाता तो हम लोग बोलते हैं कि अल्लाह क्यों, क्या हो गया, कैसे हो गया, क्या कितने चीजें, कितने ख्याल हमारे जहन में आते हैं बहनों. और यहाँ अय्यूब अलैहिस्सलाम को बैक टू बैक इतना टेस्ट किया जा रहा है, इतना आजमाया जा रहा है, मगर वो कितना अपने फीलिंग्स पे कंट्रोल रखे थे बहनों. वो अपने जैसे कि बोलते ना, वो आबे से बाहर नहीं गए, है ना. इतने सब्र के साथ वो थे. सुभान अल्लाह, है ना. घबराहट नहीं थी बहनों. हमारा तो ये हाल होता है, कुछ होता है फौरन फोन उठाओ, सहेली या बहन को पूरा ऐसा बताते हैं ना, ड्रामे करते हैं हम लोग, पता है आज क्या हुआ, मैं तेरे को बताती हूँ, रुक जा, स्टार्टिंग से बताती हूँ, ऐसा स्टोरी, ऐसा ड्रामा, ऐसे डायलॉग्स हमारे, और पूरा एक पिक्चर बना देते हैं हम लोग, है ना. सोचो बहनों, उस टाइम अगर हमको कभी भी कुछ होगा ना, अल्लाह ना करे, तो हम लोग यही सोचे कि अगर ये जगह पे जो प्रॉफिट्स थे वो कैसे थे, है ना. वो कितना उनके अंदर वो कभी एंजाइटी स्ट्रेस नहीं लिए, वो लाइक उन लोग कितने सुकून इत्मीनान से, कितने रिलैक्स थे. सचमुच में अपने आप को बार बार मेरे जहन में वही आ रहा है कि मैं कितनी ग्रम्बल कर रही थी. आई वॉज नॉट एट ऑल रिलैक्स. मुझे बस इतना था, मेरा क्लास हो जाए, मेरा क्लास हो जाए, दुनिया यहाँ की वहां हो जाए, मेरी क्लास हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह.
خیر مجھے بھی سیکھنا ہے. اوکے, تو کیا بتایا گیا بہنوں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب بھی کوئی پرابلم آتا تھا وہ مسجد کی طرف بھاگتے تھے بہنوں. طوفان آ رہا ہے, کچھ بھی ہو رہا ہے, مطلب وہ نا سن ایکلپس ہو رہا ہے, ہاں سورج گرہن ہو رہا ہے, کچھ بھی ہو رہا ہے بہنوں, وہ کیا کر رہے ہیں, مسجد کی طرف بھاگ رہے, دوڑ رہے, ہے نا, ہائپر نہیں ہو رہے بہنوں, ہے نا. تو اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو ولی اللہ ہوں گے نا, جو اللہ کے ولی ہوں گے, دوست ہوں گے, ان کو اللہ پر اتنا توکل, اتنا ان کو اعتماد ہے بہنوں. دے نو کہ میرا اللہ یہ میرا ہے, یہ میرا کبھی خراب کچھ ہو ہی نہیں سکتا. جو بھی ہو رہا ہے میرے ساتھ میں اس پر راضی ہوں, جو بھی ہو رہا ہے وہ میرے لیے خیر ہے. بچہ نہیں ہو رہا ہے وہ بھی خیر ہے, وہ بھی میرے لیے اچھا ہے, ہاں, تاکہ میں اور دین سیکھوں, دین کی مدد کروں. اگر میرے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے تو اللہ کو پتا ہے کہ مجھے اتنا پیسہ نہیں آنا چاہیے, ورنہ میں اللہ کو بھول جاؤں گی, تکبر آ جائے گا. ہاں, یا کچھ بھی پرابلم ہو بہنوں, اللہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی طرف ہو جاؤں, اللہ کے سامنے جھک جاؤں. تو جو ایک ولی اللہ ہوتا ہے نا, اس کو پتا ہے کہ میرے اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہے. اور وہ کیسا ہوتا ہے, ہائپر نہیں ہوتا, پریشان نہیں ہوتا, دنیا کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے جو ہے اس کو اینزائٹی پرابلمز نہیں آتے بہنوں. اللہ پلیز ہم کو ایسا بنا دے, ہمارے اندر زندگی میں سکون اور اطمینان اور سب کچھ آ جائے, ہے نا. آمین آمین آمین. اوکے, اور پھر دیکھو نا بہنوں, یوسف علیہ السلام کو دیکھو, ان کو جب ان کے بھائیوں نے کتنا برا سلوک کیا بہنوں, ان کو ویل میں ڈال دیا نا, بوڑی بولتے نا, جو بھی ہے, کنویں میں ڈال دیا. ہاں, اب بہنوں دیکھو, کنویں میں بھی ریلیکس تھے, باہر آ کے بھی انہوں نے گرمبل نہیں کیا. ہاں, اتنے سالوں کے بعد جب ان کے بھائیوں سے ملاقات کیے تو کتنا وہ بول سکتے تھے, کتنے سالوں کا ریونج, بدلہ, انتقام کی آگ, کتنا وہ بول سکتے تھے. وہ تو الٹا چارہ دے رہے ان لوگوں کو, ہے نا, اناج دے رہے, الٹا ان کو استقبال کر رہے, ان کو ویلکم کر رہے, مہمان نوازی کر رہے. انشاءاللہ سورہ یوسف میں آپ پورا پڑھیے گا انشاءاللہ. اور ایک بار بھی اپنے بھائیوں سے لڑے نہیں, بدلہ نہیں لیے. چلو بھائی اپنے والد سے تو بول دیتے کہ پتا ہے بھیا, پتا ہے ڈیڈی میرے ساتھ میں کیا کیا ہوا, ہاں بھائیوں نے میرے ساتھ ایسا ایسا کیا, چلو بھائیوں کے ساتھ ہم بدلا لیں گے, تعلق توڑیں گے. کچھ نہیں بہنوں, کچھ نہیں, نو شکوا, نو شکایت, نتھنگ. ہاں, اپنے والد کو بھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں, کسی کو بول کے اپنا دکھ درد کم ہوتا ہے نا, یہاں پہ اپنے والد کو بھی نہیں بتا رہے. سوچو بہنوں کیا ایمان کا درجہ, سبحان اللہ. یا اللہ پلیز ہمارے ایمان کو ایسا بنا دے اللہ. ہم لوگ تو ایک ساس نے کچھ بولی فوراً فون, ممی پتا ہے ساس نے کوئی ڈائلگ بولی, بہن کو فون, پتا ہے آج میرے شوہر نے مجھے یہ ورڈ کہا, ہے نا. یعنی ہر چیز کو بڑھانا چڑھانا اور پتا نہیں کیا کیا تو حرکتیں ہم کرتے ہیں. تو ہم یہ قرآن سے, یہ سب واقعات سے کتنا کچھ سیکھ سکتے ہیں بہنوں, ہے نا, سبحان اللہ. تو جب ہم ایسے گرمبل نہیں کریں گے اور سکون سے رہیں گے, مطمئن رہیں گے, ریلیکس رہیں گے, تو پتا ہے بہنوں ہماری زندگی میں یہ اثر کرے گا. ہم کسی کے ساتھ برا نہیں کریں گے, کوئی نیگیٹو تھاٹس یا نیگیٹو حرکتیں ہم نہیں کریں گے, ہم ولن نہیں بنیں گے, ہم الٹا سب کے ساتھ اچھے رہیں گے انشاءاللہ. یعنی کہ پیسفل رہیں گے. اسلام از دا ریلیجن آف پیس, اور ہم بھی کیسے رہیں گے, پیسفل رہیں گے, اطمینان, ہے نا. تو جو ولی اللہ ہوتا ہے اس کے اندر یہ سب باتیں رہتی ہے. اولاد ہو رہی ہے الحمدللہ, نہیں ہو رہی ہے تو بھی الحمدللہ, کھانا ہے الحمدللہ, نہیں ہے تو بھی الحمدللہ. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کے گھروں میں جاتے, صبح میں اٹھ کے اپنے ازواجوں کے, اپنے بیویوں کے پوچھتے کھانا ہے کھا لیتے الحمدللہ, نہیں ہے اوکے فائن الحمدللہ میں رکھ رہا ہوں روزہ, وہ روزہ رکھ لیتے تھے, وہ بھی عبادت ہو رہی ہے. اس میں بھی ایمان کو مضبوطی مل رہی ہے اور روح کی غذا مل رہی ہے. ایسا کھانا کھا لو تو بدن کو غذا, ایسا روزہ رکھ لو تو روح کو غذا. دیکھو نا بہنوں کتنی خوبصورت ہو جائے گی لائف. سوچ کے دیکھو بہنوں کہ اللہ سے ہم ہر وقت راضی رہے, اور ڈر خوف بھی کس کا رہے, اللہ کا رہے. یا تو ہمارا لوگوں کا پہلے ڈر رہتا ہے, پھر سسرال والوں کا ڈر رہتا ہے, اس کے بعد بچوں کے سسرال والوں کا ڈر رہتا ہے نا. بیٹی کی شادی کر رہے تو اس کی ساس کبھی غصے میں نہ جائے, وہ ساس کیا بولتی سب سن لو. ہاں,
मतलब मेरे बेटे की माँ है तो उसका भी सब सुन लो। ऐसा हमारी लाइफ हो चुकी, हर एक से डरते, हर एक की सुनते। वहां पे शरीयत टूट रही है, वहां पे अल्लाह नाराज हो रहा है, वहां पे शैतान खुश हो रहा है। लेना देना ही नहीं है, बस इतना है कि सबको राजी करके चले। नहीं, जो वली अल्लाह होता है वो ऐसा नहीं होता। इंशाल्लाह। तो ये सब बात को हम याद रखें। और अल्लाह ना करे कुछ भी हो बहनों, तो पहले तो ये कहे कि ये मेरा क्या है, टेस्ट है। ओके। और मुझे मेरे टेस्ट में अच्छे अच्छे नंबर से पास होना है। और मैं अल्लाह के इस फैसले पे राजी हूँ, जो कुछ भी हो रहा है। और अल्लाह के हर फैसले में क्या है, खैर छुपा है। तो फिर बाद में क्या होगा बहनों, मैं उस आफत में, वो आफत आफत नहीं है जो मुझे अल्लाह के करीब कर दे। और वो खुशी खुशी नहीं है जिसमें मुझे अल्लाह से दूर कर दे। है ना, वो नेमत नेमत नहीं है जो मुझे जन्नत से दूर कर दे। और वो जो सजा सजा नहीं है जो मुझे क्या कर रही है, जन्नत से दूर कर रही है ना। तो याद रखना बहनों, हम जो भी जहाँ जैसे भी हालात में हो, खुशी में हो या गम में हो, बस हम हर हालात में क्या हो, अल्लाह के करीब हो रहे हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और दुनिया में तो खुशखबरी है ही है, और आखिरत में भी है ना, इंशाल्लाह। यानी कि क्या होगा बहनों, हाँ, और एक खुशखबरी दुनिया में क्या मिलेगी पता है बहनों, औलादों की खुशखबरी होगी। यानी कि बच्चे होंगे बहनों। मैंने देखा है 10 साल 20 साल के बाद ऐसी ऐसी औरतों को बच्चा हुआ है बहनों, सुभान अल्लाह। मैं बोल सकती हूँ कितनों के नाम यहाँ पे, प्राइवेसी की वजह से बता नहीं रही हूँ। मगर जो लोग नहीं भी चाहते थे उनको भी बच्चा हो गया, प्रिकॉशन ले रहे थे उनको भी बच्चा हो गया, और सुभान अल्लाह क्या बच्चे पैदा हुए। यानी कि अल्लाह ताला जकरिया इस्लाम, हाँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उन सबको भी देखो ना, बुढ़ापे में औलाद दी, बीवियां बांझ थी, मरियम अलैहिस्सलाम को बिना असबाब की औलाद दे दिया, है ना। तो खुशखबरियां मिलती है औलाद होने की, हाँ, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला महरूम नहीं करता बहनों, दुनिया में हर चीज नवाजेगा। वो क्या छोड़ देगा वो अपने बेस्ट फ्रेंड को ऐसे ही छोड़ देगा, नहीं। वो आसमान और जमीन के दरवाजे खोल देगा बहनों, हम तस्वुर भी नहीं कर सकते, इंशाल्लाह। और मौत के वक्त बहनों हमको पुकार होगी कि ए नफ्से मुतमईना, हाँ, ए मुतमईन वाली रूह, हाँ। यानी कि अल्लाह ताला हमसे उस वक्त में इतने राजी हो जाएंगे और हमको खुशखबरी मिलेगी जन्नत की, इंशाल्लाह। नेक बंदों में दाखिल हो जा, है ना। यानी कि सोचो बहनों, मरहबा, हर जगह से मरहबा, हर जगह से हम खुशखबरी सुनेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो हम जो है मॉडरेट जिंदगी जिएंगे, इंशाल्लाह, है ना। जिंदगियों में भी हम मॉडरेशन लाएंगे। ओके। और क्या करना है, बच्चों को भी हम इंशाल्लाह सिखाएंगे। अच्छा, अभी क्या होता है पता है बहनों, हम कभी कभी शरीयत में या तो बहुत ज्यादा यू नो ना खुशी में अल्लाह को भूल जाते हैं, और गम में भी कभी कभी बहुत कुछ शरीयत के बाहर चले जाते हैं। तो मातम नहीं मनाना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है, हाँ। मैंने कहा ना, इसलिए हम लोग मॉडरेट, यानी कि बैलेंस करना है बेटा। तो ज्यादा खुश होकर बच्चे की शादी है, हाँ, इतने खुश हो जाते हैं कि डांस भी करने लगते हैं, और ढोल ढोल बजना, और मेकअप करना, और पता नहीं क्या क्या, तो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी सब कर लो क्योंकि ज्यादा खुश हो गए। हाँ, वैसा भी नहीं होना है, वली अल्लाह ऐसा नहीं होता है। ज्यादा खुशी में अल्लाह को नहीं भूलता, और वैसे ही ज्यादा गम में, हाँ, वो डिप्रेशन में नहीं जाता, है ना। वैसा भी नहीं करना है बहनों। ओके। तो हम क्या करेंगे, बैलेंस रखेंगे, इंशाल्लाह। और फिर क्या करना है बहनों, और क्या करना है कि हाँ, उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला की बात कभी तब्दील नहीं होगी। समझ में आ रहा है कि अल्लाह के जो वली है उनको हमेशा खुशखबरी मिलेगी दुनिया और आखिरत में, और ये वर्ड्स को कोई चेंज नहीं कर सकता। और ये जो कामयाबी है वो बहुत बड़ी कामयाबी है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह तू हमेशा ही ऐसी मजलिसों में दुआएं कबूल करता है। ये फरिश्तों की मजलिस है, यहाँ कोई बहन नहीं है। बाद में सुनेंगे मुझे पता है, पर प्लीज अल्लाह, यहाँ पे फरिश्ते तो है ना, या अल्लाह तू तो है ना, या अल्लाह प्लीज हम सबके हक में इसको कबूल कर ले, हम सबको ये बड़ी कामयाबी नसीब कर, आमीन आमीन आमीन।
ओके बहनों, तो हम जो भी करें हमारी नीयत खालिस अल्लाह के लिए हो, इंशाल्लाह। पता है बहनों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, जो अल्लाह का बेस्ट फ्रेंड थे, है ना, उनसे किसी ने पूछा कि तुम्हारा सबसे बेहतरीन दिन कौन सा था, विच वर द बेस्ट डेज ऑफ योर लाइफ। तो पता है उन्होंने क्या कहा कि मेरे बेस्ट डेज तो वो थे जब मैं आग में डाला गया। सोचो बहनों, अब वो बेस्ट फ्रेंड क्या कह रहा है। हम लोग क्या बोलते हैं, अरे मेरे जो खुशी के दिन थे ना, वो शादी के नए नए के दिन थे, क्या गिफ्ट्स मिले थे, क्या मेरा शौहर मेरे को घुमा रहा था, फिरा रहा था, हम हनीमून गए थे, कोई काम नहीं था, है ना। हम लोग तो यही बोलेंगे कि मेरा खुशी का दिन तो वो दिन था जब मेरे को बच्चा पैदा हुआ। मेरा खुशी का दिन तो वो था जब मुझे नया घर, नया कार, नया को पैसा आया, कुछ तो हम ऐसा बोलेंगे। पर ये अल्लाह के वली क्या कह रहे हैं कि जब मुझे आग में डाला गया, दैट वर द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ। तो समझ में आ रहा है बहनों कनेक्शन क्या है। हाँ, समझ में आ रहा है। तो हम भी ये बातें याद रखें, बिकॉज वो टाइम पे वो अल्लाह के और करीब हो गए थे ना। सब मदद करने आ रहे थे, सब आग बुझाने आ रहे थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या कह रहे थे कि मेरा अल्लाह बचाएगा, अल्लाह बचाएगा। तो अल्लाह ने ही तो बचाया ना। अल्लाह ने कहा आग को कि ए आग, तू ठंडी हो जा, है ना, तू जो है वो सुकून दे। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब वो आग ने कुछ नुकसान नहीं किया, राहत दिया, है ना। तो बहनों, समझ में आ रहा है कि वो जो मुश्किल के डेज, वो मुश्किल का जो वक्त था आजमाइश का, वो बेस्ट डेज है। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह से और भी करीब हो गए। तो हम ये बात याद रखेंगे। इवन अय्यूब अलैहिस्सलाम से किसने पूछा, तो उन्होंने भी क्या कहा कि सबसे मेरे बेस्ट डेज वो थे जब मैं बीमार था, क्योंकि मैं वो टाइम पे और भी, मतलब पहले तो मेरे और अल्लाह के बीच में मेरा मेरे बच्चे थे, मेरा काम काज था, मेरा कारोबार था, मेरा माल था, सबका ख्याल रखना पड़ता था। मगर जब अल्लाह ने सब कुछ छीन लिया, तो मेरे और मेरे अल्लाह के बीच में ये सब ये सब चीजें नहीं थे। तो मैं और भी खुश हो गया, और मैं और भी अल्लाह के करीब हो गया। देखो उनका उनका सोच, उनकी सोच कैसी थी बहनों, तो हमारी सोच भी क्या हो जाए, वैसी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम मिसिंग द कमेंट्स बहनों, क्योंकि चैट में हमेशा चैट चेक करती रहती थी, और चैट पे कुछ तो कुछ आता था, और अब चैट पे कुछ नहीं आ रहा है, तो मैं उसको मिस कर रही हूँ। खैर जो भी है बहनों, तो वली अल्लाह कौन होता है बहनों, जो कुर्बानियां देता है, असल कामयाबी। हाँ, और हर काम वो किसके लिए करता है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए करता है, ताकि अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो। और जिनके अंदर कोई भी दुनिया की गर्ज नहीं होती, मतलब जो भी काम वो करते हैं ना, उनके अंदर दुनियावी गर्ज नहीं होती। मतलब दे आर नॉट डूइंग इट फॉर दुनियावी गर्ज, कि मुझे पैसा मिलेगा, मुझे इज्जत मिलेगी, मेरी वाहवाही मिलेगी, मेरा नाम आएगा, मेरा पिक्चर आएगा, मेरा फोटो आएगा पेपर में। नो, दे आर नॉट डूइंग इट फॉर दैट, दे आर ओनली डूइंग इट फॉर अल्लाह, टू प्लीज अल्लाह, अल्लाह को राजी करने के लिए कर रहे हैं। ओके, दुनिया की कोई गर्ज नहीं है। हम लोग तो क्यों करते हैं बहनों, ताकि लोग मेरी वाहवाही करे, है ना, लोग बोले अरे क्या करती है ये, क्या उठती है ये, क्या बयान करती है ये, वाह वाह सुभान अल्लाह, है ना। तो इंशाल्लाह अभी हम भी हमारे नियतों को बहनों सही करेंगे। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, तो वक्त की कमी है बहनों, तो हम नेक्स्ट आयत पर जाते हैं, आयत नंबर 65 पर। तो जो वली अल्लाह होगा, और जब वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का हो जाएगा, और अपनी जिंदगियों को तब्दील करेगा। अब एक लड़की है, अब वो अल्लाह की वली बनना चाहती है, अब वो शरीयत पर चलेगी, है ना, वो 5 टाइम की नमाज पढ़ेगी, सुन्नत की पाबंद हो जाएगी, वो नफल नमाज पढ़ेगी, वो शरीयत पर चलेगी, वो नेकी में ज्यादती करेगी, गुनाहों से बचेगी, हिजाब पहनेगी, हाँ, दुपट्टा सर पे रखेगी, मेकअप करना छोड़ देगी, तो लोग तो मजाक उड़ाएंगे, लोग क्रिटिसाइज करेंगे, है ना। और हो सकता है कि महफिलों में उसकी इज्जत भी निकाले, हाँ, उसको ताने मारे, है ना। तो क्या होगा बहनों, जब ऐसे लोग, जब ऐसी बातें होती है, तो कहीं ना कहीं उनको खराब लगता है, उनको दिल दुखता है। दे आर ह्यूमंस, दे हैव फीलिंग्स, राइट। तो फिर अल्लाह ताला उसके लिए क्या बोल रहे हैं, आयत नंबर 65 में, और नहीं गमगीन करे आपको उनकी बात। ओके, तो जब तुम दीन पर चलोगे, और आई रिमेम्बर बहनों की ऐसी भी कुछ बहनें थी, जो जब कुरान क्लासेस में आई, तो वो पर्दा करना चाहती थी, वो दुपट्टा लेना चाहती थी, वो हिजाब करना चाहती थी। और पता है उसको कौन रोक रहा था बहनों, कौन झगड़ा कर रहा था, उसकी सगी माँ उसको रोक रही थी कि ना मैं तेरे को दुपट्टा पहनने दूंगी, और ना मैं तेरे को बुर्खा पहनने दूंगी। क्यों? क्योंकि आज की जो लड़कियां हैं, उसको मॉडर्न होना चाहिए, दुपट्टा नहीं पहनो, बुर्खा मत पहनो,
رشتے نہیں آئیں گے. ہاں یہ سب میں نے دیکھا ہے بہنوں, سنا ہے, اور میں اس بچی کو روتے ہوئے دیکھا ہے. تو یہ سب باتیں کیا ہوتی جب بچی دین پر آنا چاہتی ہے, تو جب ایسا مائیں تانے مارے گے, ماں ہی ساتھ نہیں دے رہی ہے, ماں ہی سپورٹ نہیں کر رہی ہے, تو کیا ہوگا بہنوں. ہاں تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی کہہ رہا ہے, اور نہیں غمگین کرے آپ کو ان کی باتیں, بیکاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی وہ زمانے میں ایسے ہی ہو رہا تھا نا بہنوں, ایسے ہی ہو رہا تھا ان کے ساتھ بھی. اوکے, تو بے شک تمام عزتیں کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ ہی کے ہاتھ میں. ساری کی ساری عزت ہاں اللہ ہی کے لیے ہے, مطلب اللہ ہی ہے, اللہ ہی کے لیے تمام عزت ہے بہنوں. تو اللہ آپ کو عزت دے گا, لوگ آپ کو رسوا کریں گے, لوگ آپ کو ذلت اور لوگ آپ کی بے عزتی کریں گے, ڈزنٹ میٹر. ہاں اگر میں اللہ کے لیے میں جھگڑا نہیں کرتی ہوں, آرگیو نہیں کرتی ہوں, بحث نہیں کرتی ہوں, حالانکہ میں حق میں ہوں, تو یاد رکھنا بہنوں, ہم کو جنت میں ایسے مقام ملیں گے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کے لیے اگر میں جھک جاؤں تو اللہ تعالیٰ مجھے کیا کرے گا, بلندیوں پر پہنچائے گا. مجھے لوگوں کے لیے نہیں, مجھے اللہ کے لیے کرنا ہے, بیکاز تمام عزت اور ذلت کا مالک میرا رب ہے. وہ جس کو چاہے عزت دے, وہ جس کو چاہے ذلیل کرے. تو تمام عزتیں کس کے ہاتھ میں ہے, کس کے لیے ہے, اللہ کے لیے ہے, اور اللہ ہی سب کو کیا دے سکتا ہے, عزت اور ذلیل کر سکتا ہے. تو ہم جو ہے بہنوں یہ بات رکھے, یاد رکھے, اور وہی ہے جو خوب سننے والا, خوب جاننے والا. جو بھی یہ لوگ بول رہے ہیں, ہاں ڈونٹ, ہم لوگ کو لگتا ہے کہ اللہ کوئی نہیں سنتا میری, کوئی میرے کو نہیں سمجھتا, کوئی بات نہیں جانتا کہ دیکھو میرے کو میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اللہ نوز, اللہ سینگ کہ میں سن رہا ہوں اور میں سب کچھ جانتا ہوں. ڈونٹ وری, آپ کو غمگین نہ کرے ان کی باتیں, اور یہ جو بے عزتی کر رہے, ڈونٹ وری, تمام عزتیں تو اللہ کے ہاتھ میں. ہاں اور اللہ عزت دے گا, ہاں اللہ سب کچھ کرے گا. تو ڈونٹ ٹیک ٹینشن. الحمدللہ. تو ہم کو اللہ کا ولی بننا ہے, تو یہ سب باتیں ہم انشاءاللہ دھیان دیں. پھر نیکسٹ آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, خبردار, بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. اب جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ سب کچھ کس کا ہے, اللہ کا ہے. سبحان اللہ بہنوں, ہاں سب کچھ اللہ کا ہے. اور اب تک میں کیا سوچ رہی تھی, سب کچھ میرا ہے, میرا گھر, میرا بچہ, میرا شوہر, میرے برتن, میرے کپڑے, میرے چیزیں, میرے چیزوں کو ہاتھ مت لگانا, میرے موبائل کو نہیں دیکھنا, ہے نا, میرا 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 بستر ہے, میرا تکیا, میری چادر, میرا ٹاول کون یوز کیا, ہاں میری چیزیں ہاتھ مت لگاؤ پلیز, بنا پوچھے مت ہاتھ لگاؤ. کتنا ہم لوگ میرا میرا کرتے بہنوں. اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ خبردار, سب کچھ کس کا ہے, جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے سب کچھ اللہ کا ہے, ہمارا کچھ بھی نہیں ہے بہنوں. تو ہم یہ باتیں کیا کریں, یاد رکھیں. اوکے انشاءاللہ. اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے بہنوں, اور کس کی پیروی کرتے ہیں, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اور کس کی پیروی کرتے ہیں وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوائے شریکوں کو. نہیں وہ پیروی کرتے مگر گمان کا, اور نہیں ہے وہ مگر وہ قیاس کرتے ہیں, وہ اندازے کرتے ہیں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو کیا کرتے ہیں, ہاں جو شرک کامیں کرتے ہیں, جو اللہ کے علاوہ کسی اور پارٹنرز کو بلاتے ہیں, وہ ایکچولی کس کی پیروی کر رہے, کس کو فالو کر رہے بہنوں, گمان کو, تصور کو, ہے نا. یعنی کہ وہ لوگ صرف قیاس کر رہے, دے آر جسٹ ازیومنگ, ازمپشنز ہے بہنوں یہ سب کے. جیسے کہ میں نے کہا نا کہ ابھی شعبان کا مہینہ چل رہا ہے نا, تو ایک بہن مجھے کہہ رہی ہے کہ میں پتہ نہیں کتنا, تو ایک اللہ کا نام ہے جو میں اتنے 1000 بار پڑھ رہی ہوں. کیوں پڑھ رہی ہوں, اس سے میرے کو یہ فائدہ ملے گا. ارے پر کس نے بتایا, ایک فلاں واٹس ایپ کا میسج, فارورڈڈ میسج. ہاں مطلب کوئی حدیث نہیں, کوئی دلیل نہیں, کوئی اتھارٹی نہیں, کچھ نہیں, سند نہیں, بس وہ لوگ کیا کرے, قیاس کر رہے, اندازے لگا رہے بہنوں, ہاں, اور اپنے گمان کو فالو کر رہے. مطلب یہ لوگ ہیں جو دیکھنا بھی نہیں چاہتے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اگر مجھے کوئی کہے گا کہ بھائی چل تو ایک کام کر, ایک 10,000 روپے یہاں پہ انویسٹ کر, تو میں کیا ایسے ہی جا کے انویسٹ کر لوں گی. ہاں بات تو میں کیا کروں گی, میں بولوں گی نہیں بھائی 10 روپیہ بھی میں کہیں پر انویسٹ کروں گی تو میں 10 جگہ پہ پوچھوں گی, ہے نا, پوچھوں گی نا. ارے کم از کم ایک جگہ تو پوچھوں گی نا کہ بھائی کیا یہ کمپنی صحیح ہے جو مجھے کہہ رہی ہے کہ بھائی انویسٹ کرو. ہاں مال کی قدر ہے,
हाँ, दीन की कदर नहीं है, आखिरत की फिक्र नहीं है। जो कोई कुछ भी बोलता है बहनों, हम शुरू हो जाते हैं, है ना, तसव्वुर करते हैं, गुमान की पैरवी करते हैं। ये पीर बाबा, गौसे आजम, दस्तगीर, बुजुर्ग, है ना, यानी कहीं पर भी जाते हैं बहनों, मजारों में, दरगाहों में, इसने वो बोल दिया, उसने वो वजीफा दे दिया, उसने कहा अगरबत्ती जला, उसने कहा वो जला दो, वो जाके वहां दफना दो। हाँ, ये तावीजें पहन लो, ये तावीजें खोल के पानी पी लो, ये आमिल ने वो कहा, उसने ये कहा, किसी ने भी कुछ भी कहा बहनों, हम सबकी क्या करते हैं, उसके मतलब पैरवी करते रहते हैं। हाँ, तो ये सब काम हमको नहीं करना है। दिस इज व्हाट इज इट इज बीइंग सेड। हमको क्या कहा जा रहा है बहनों, कि किसकी पैरवी करो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की पैरवी करो, कुरान और सुन्नतों पर चलो, जो भी करना है वो काम करो जो शरीयत से साबित है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो अल्लाह का वली होता है वो ऐसे ही होता है, समझ में आ रहा है, वो इसको उसके सुन के नाचते नहीं है, मतलब चलते नहीं है बहनों, समझ में आ रहा है, इसकी सुने उसकी सुने सबकी सुन के चलते नहीं है बहनों। अब देखो ना बहनों, कितनी दरगाहें, कितने मजारे आजकल आप देखे होंगे, सुने होंगे बहनों, वहां पे एक फलाह ग्रुप बैठता है और कहता है कि ये फलाह से होता है, वहां पे नागपुर में एक दरगाह है, वो बोलते हैं कि इनसे होता है, जयपुर में, मतलब अलग अलग सिटीज में अलग अलग लोगों ने ये सब लेके चल रहे हैं। हाँ, सोच के देखो बहनों, वो ग्रुप ऑफ मुस्लिम्स आर सेइंग कि वो फलाह पीर से हो रहा है। हाँ, और वहां पे जो भी मन्नत करते हैं वो तुमको जॉब देता है, तुमको तुमको उसी के जरिए औलाद होती है, तुमको उसी के जरिए से पैसे आते हैं, जो भी है। अब यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल इन चेन्नई और मुंबई, वो बोलते हैं कि नहीं, ये फला मजार से होता है, कोई दरगाह से होता है, कोई पीर से होता है, कोई बुजुर्ग से होता है। मतलब तुम कहाँ क्या अजम्पशंस कर रहे हो, क्या कयास कर रहे हो, कहाँ भटक रहे हो, क्या कर रहे हो। हाँ, एक अल्लाह से हो रहा है, एक अल्लाह सबको पाल रहा है, एक अल्लाह सबको दे रहा है, एक अल्लाह सबकी दुआएं सुन रहा है। और मुसलमान ऐसे बट चुके हैं, और ऐसे ऐसे गिरोह में, जमातों में, फिरकों में, और ऐसी ऐसी जो है वो क्या कर रहे हैं, गुमान रख रहे हैं बहनों। सोच के देखो, अल्लाह हम सबकी क्या करे, हिफाजत करे। आमीन आमीन आमीन। और वही है जिसने बनाया तुम्हारे लिए रात को, ताकि तुम उसमें सुकून हासिल करो। और दिन कैसे बनाया, रोशन दिखने वाला, है ना, सुभान अल्लाह बहनों। अल्लाह ताला जो है वही है जो रात और दिन का मालिक है ना। कोई पूरा वर्ल्ड मिलके भी बहनों, अगर अल्लाह ताला रात को नहीं लाएगा, रात को रोक देगा, तो पूरी दुनिया रात को नहीं ला सकती। अगर अल्लाह ताला सूरज को रोक देगा, तो पूरी दुनिया मिलके सूरज की लाइट को नहीं ला सकती। करने वाली जात सिर्फ और सिर्फ कौन है, अल्लाह सुबहान व ताला। अब रात किस लिए है, आराम करने के लिए, सोने के लिए। दिन क्यों है, ताकि हम काम करें, है ना। मगर हम उल्टा ही चलते हैं बहनों, रातों को जाग रहे हैं और दिन को सो रहे हैं, और इसके लिए हम लोग फ्रेश नहीं है, एनर्जेटिक नहीं है, सुस्ती छाई हुई है, रूहानी ताकत नहीं है ना, रूह हमारी कमजोर है, ईमान में ईमान वीक है बहनों हमारा, समझ में आ रहा है। तो जैसा अल्लाह ताला ने बनाया है, हम वैसा ही चले इंशाल्लाह। और रात और दिन, और एक चीज सिंबलाइज करता है, रात आती है दिन आता है, रात दिन, उस तरह हमारी जिंदगी में भी गम और खुशी, है ना, गम का अंधेरा और खुशी, है ना, खुशी दिन, समझ में आ रहा है। तो ये भी कैसा है बहनों, बदलते रहते हैं, एक हालात में इंसान नहीं रहता। बेशक इन सब में क्या है, अलबत्ता निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो सुनते हैं, गौर से सुनते हैं। तो हम भी जब यहाँ पर बैठे, तो हम भी गौर और फिक्र और तवज्जो से सुने बहनों, अमल की नियत से बैठे। जो भी हम सुन रहे हैं, हम दूसरों तक भी पहुंचाएं इंशाल्लाह। फिर आयत नंबर 68 में कहा जाता है कि उन्होंने कहा, नाउजबिल्ला, बना लिया है अल्लाह ने औलाद, नाउजबिल्ला बहनों। क्रिश्चियंस ने कहा जीसस, और यहूदियों ने कहा उजैर अलैहिस्सलाम, और कितनों ने कहा कि नाउजबिल्ला फरिश्ते जो है अल्लाह की बेटियां हैं, नाउजबिल्ला, है ना। तो अल्लाह ताला तो क्या है, वो पाक है, और वो कैसा है, बहुत ही बेनियाज, है ना, वो गनी है बहनों। वो
किसी की इसको जरूरत नहीं है। बेटों की जरूरत तो हम जैसे कमजोरों को है कि भाई हमारे बेटे हमको कमाएंगे खिलाएंगे, हमको हम उन पे डिपेंडेंट है ना। हमारे बच्चे हमको कल खिलाएंगे पिलाएंगे देखेंगे, हम सोचते हैं बहनों अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, वो बेनियाज है, वो गनी है, उसी के लिए है जो कुछ भी आसमानों में और जमीन में, उसका तो सब कुछ है बहनों, उसको किसी की क्या जरूरत है। एवरीथिंग बिलोंग्स टू अल्लाह, है ना। और नहीं है तुम्हारे पास कोई उसकी क्या अथॉरिटी, कोई दलील भी नहीं है, जो कुछ भी ये लोग बोल रहे हैं ना नाउजुबिल्ला, अल्लाह का बेटा अल्लाह की बेटियां, जो भी बकवास ये लोग कह रहे हैं, उसकी कोई सनद भी नहीं है, कोई दलील भी नहीं है। क्या तुम अल्लाह पर कहते हो जो तुम नहीं जानते? हाँ, ये शैतान की सिफत है ना बहनों, कि हमसे वो बुलवाता है जो कि सच नहीं होता, जो इल्म गलत इल्म जो है वो अल्लाह के ऊपर डालते हैं। मैंने जैसे कहा ना बहनों, ये बड़ी रात है, वो बड़ा दिन है, इतने बार ये जो है वजीफे क्या क्या देते हैं बहनों लोगों को, ये सूरा पढ़ लो, वो आयतें पढ़ लो। बहनों मैं भी पहले ऐसे ही थी, पता नहीं क्या सूरा क्या आयतें पढ़ती थी बहनों। मैं सोचती थी कि फजर का टाइम है, सूर्य फजर पढ़ लो, असर के टाइम पे सूर्य असर पढ़ लो, जुम्मा के दिन सूर्य जुम्मा पढ़ लो, पता नहीं अपनी मन चाही शरीयत पर, मन चाही जिंदगी पर चल रही थी। सोच रही थी कुरान की तो आयत है, कर लेंगे तो क्या, गुनाह तो नहीं है, हाँ अच्छा ना है। पर ये सब गलत है बहनों। हमको हमारे अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे रोल मॉडल को सामने रखा है, जो जैसी जिंदगी उन्होंने जिया है, जो उन्होंने पढ़ा है वैसे हमको पढ़ना है ना। हम कौन होते हैं शरीयत पे नया नया लाने वाले? ये तो शैतान का काम है कि अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि क्या तुम अल्लाह पर वो कहते हो जो तुम नहीं जानते, है ना। हम भी ऐसी काम ही करते हैं बहनों कि जुम्मा के दिन हम सूर्य जुम्मा पढ़ ले, है ना, क्या हो गया, नहीं पढ़ सकते बहनों। जब अल्लाह ताला ने हुक्म नहीं दिया तो नहीं करना है। हाँ, कुरान में तुम पढ़ रहे थे वो आ गया, वो अलग बात है, पर हर जुम्मे को जुम्मा पढ़ना, सूर्य जुम्मा पढ़ के रहना, जो कुछ ऐसे दरूद शरीफ पढ़ना जो कि साबित नहीं है, तो हम ऐसे काम ना करें बहनों। हम लोग बशर है, हम वली अल्लाह बनना चाहते हैं। तो वली अल्लाह तो वही होता है जो नेकी का काम करता है, अपने आप को गुनाह से रोकता है और शरीयत पर चलता है। मन चाही जिंदगी, वो जो है वो क्या नहीं करता, मन चाही जिंदगी नहीं जीता, बल्कि रब चाही जिंदगी जीता है। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर क्या कहा जा रहा है आयत नंबर 69 पे, कह दो कि बेशक वो लोग जो अल्लाह पर झूठ करते हैं कभी भी वो फला नहीं पाएंगे, नहीं नहीं, दे विल नेवर बी सक्सेसफुल। हाँ, अल्लाह ताला बता दिए बहनों कि अल्लाह पर झूठ बहतान बांधने वाले कभी कामयाब नहीं हो सकते, दे कैन नेवर बी सक्सेसफुल। तो अगर वो बहन बोलती तो क्या हो गया, अगर मैं ये बड़ी रात मना ली तो, अगर क्या हो गया मैं रोजा रख ली तो, क्या हो गया मैं नमाजें पढ़ ली तो, गुनाह तो नहीं है ना, क्या भी ये तो नहीं ना, वो तो नहीं ना। तो यही बात बताया जा रहा है बहनों कि हम अल्लाह पर झूठ ना बांधे। कितने लोग है ना हदीसों के नाम से डाल देते कि है ना ये पढ़ लो ये कर लो, कहाँ साबित है पता नहीं। तो ऐसे झूठे लोग वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। फिर आयत हमारी लास्ट आयत आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला कहते हैं फायदा उठाना थोड़ा सा दुनिया में, और फिर हमारी तरफ उनका लौटना है, फिर हम चखाएंगे उन्हें शदीद अजाब। अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे। यानी ऐसे लोग दुनिया में उनको थोड़ा सा मिल जाएगा, थोड़ा सा दुनिया में फायदा उनको मिल जाएगा, थोड़ी दुनिया में उनका मिल जाएगा, हाँ थोड़ा फायदा दुनिया में उनको मिल जाएगा, पर आखिरत का क्या होगा बहनों? हाँ, फिर जब वो अल्लाह की तरफ लौटेंगे तो अल्लाह ताला उनको नहीं छोड़ेगा। जो मनचाही जिंदगी जी रहे थे, मन चाहे काम कर रहे थे, फातिहा दरूद नियाज, हाँ ये पढ़ना ये करना, यहाँ जाना वहां जाना, हमको हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने रख कर चलना है। जैसा जिंदगी उन्होंने गुजारा, जो अमल उन्होंने किए, जितना हो सके हम करेंगे, उससे आगे नहीं बढ़ना है बहनों। समझ में आ रहा है? अगर उन्होंने सिर्फ बिस्मिल्लाह बोल के खाना खाए तो हम भी बिस्मिल्लाह बोले। अगर वो बाथरूम से बाहर आके सिर्फ गुफराना का कहे तो हम भी गुफराना का कहे। हम तो दुआओं में भी पता नहीं क्या क्या तो पढ़ लेते हैं एक्स्ट्रा, है ना। तो बहनों अगर हम ये मनचाही जिंदगी जिएंगे, मनचाही इबादत करेंगे, मन चाहे वजीफे करेंगे, तो फिर क्या होगा बहनों? वी आर नॉट इन कंट्रोल। हम हद से आगे बढ़ रहे हैं, हम अपनी मनचाही जिंदगी जिए, हम अपनी ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे हैं, हम हमारे नफ्स को खुश कर रहे हैं,
हम अल्लाह को खुश करने की कोशिश नहीं कर रहे। अल्लाह ताला तो खुश कब होगा जब हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की पैरवी करें। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम वो बात को गौर और फ़िक्र करें बहनों। अगर हम ऐसी ज़िंदगी गुज़ारेंगे तो अल्लाह ताला कहते हैं कि दुनिया में तो थोड़ा फ़ायदा मिल जाएगा, फिर हमारी तरफ उसका लौटना है, हाँ, उनका लौटना है, फिर हम चखाएँगे उन्हें शदीद अज़ाब। किस वजह से? इस वजह से कि उन्होंने क्या करे, कुफ़्र किए, इनकार किए, अल्लाह हम सबकी हिफ़ाज़त करे। मनचाही ज़िंदगी, बातें, कामों से हम बचेंगे। हमको हमारी रहनुमाई किससे लेना है बहनों? कुरान और सुन्नत से लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जितनी भी आयतें बहनों, अगर हम वाक़ई चाहते हैं कि हम अल्लाह के वली बने, है ना? अगर हम वाक़ई चाहते हैं कि हम अल्लाह के दोस्त बने, सोचो बहनों अल्लाह के दोस्त को ना कभी कोई खौफ होगा, ना वो गमगीन होंगे, वो कभी अल्लाह का गुस्सा, नाराज़गी, अज़ाब नहीं देखेंगे, मौत में भी खुशखबरी, हाँ, कब्र में भी आसानी, कब्र से उठने के बाद भी वीआईपी ट्रीटमेंट और क्या चाहिए बहनों? जन्नत में भी अल्लाह ताला अपने दोस्तों को अपने करीब रखेगा, है ना? और अल्लाह के दोस्त मतलब सोचो नबी के करीब नबी से भी हम मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अल्लाह की ज़ुबान से हम अल्लाह से हम इंशाअल्लाह कुरान भी सुनेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। या अल्लाह अगर मेरे ज़ुबान से कोई गलत अल्फ़ाज़ भी निकल रहा है तो या अल्लाह तू मुझे माफ़ कर देना, या अल्लाह प्लीज़ अल्लाह मुझे माफ़ कर देना। या अल्लाह जो भी अच्छी बातें हैं वो तेरी तरफ से है, और जो भी गलती कोताही है ये मेरी तरफ से है। या अल्लाह हम सब जितनी भी बहनें यहाँ बैठेगी, या अल्लाह प्लीज़ अल्लाह जो भी बहनें आएगी, जो भी लाइक्स देगी, कमेंट्स देगी और नहीं भी देगी, या अल्लाह तू उन सब की दुआओं को सुन ले। हम सबको या अल्लाह तू सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, हयाती दे, या अल्लाह जुम्मे वाली मौत दे, कलमे वाली मौत दे, आसान वाली मौत दे। आमीन, आमीन, आमीन। अल्लाह हम सबको तेरा वली अल्लाह बना दे, हम सबको तेरे शरीयत पे चलने वाला बना दे। अगर हमारी ज़िंदगी में कोई गलत काम हम कर रहे हैं या गलत बातें कर रहे हैं या गलत चीज़ें हैं या गलत रहनुमाई पे है, तो या अल्लाह हमको सही रहनुमाई कुरान और हदीस की रोशनी पर चलने वाला बना दे। आमीन, आमीन, आमीन। तो दुआ पढ़ लेती हूँ बहनों, आप लोग नहीं हो मगर मैं साथ में दुआ पढ़ूँगी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व कीना अज़ाबन्नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। आमीन, आमीन, आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या अल्लाह हम सबको हज और उम्रा मकबूल हज और उम्रा करने वालों में से बना दे। आमीन, आमीन, आमीन। सब बहनें अपना ख़्याल रखना, दुआओं में याद रखना। ज़रूर मुझे मंडे या प्लीज़ मुझे पर्सनल पर मैसेज करके बताना कि आपने ये सुन लिया है और आपको सब समझ में आया, नहीं समझ में आया, या कुछ भी कुछ भी रहेगा, कुछ भी पूछना रहेगा तो ज़रूर मुझे पर्सनल पर मैसेज करना, ओके? अल्लाह ताला हम सबको कबूल करे, हम सबको बाअमल बनाए, या अल्लाह जो भी अच्छी बातें थी तेरी तरफ से थी और जो भी गलती कोताही थी या अल्लाह ये मेरी तरफ से थी, या अल्लाह सब बहनों को कहती हूँ मैं तालिबे इल्म हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे से बहुत गलतियाँ होती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। अल्लाह मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना, और बहनें आप भी मुझे माफ़ कर देना, ओके? प्लीज़। तो सब बहनें मुझे मुझे क्या बोलूँ, सबको मिस कर रही हूँ, ओके? अपना ख़्याल रखना, रमज़ान से पहले-पहले रमज़ान की ज़रूर बहनों तैयारी करेंगे, ओके? अभी तक जो है फ़र्ज़ नमाज़ को हम सही करेंगे, सुन्नतों का एहतमाम करेंगे, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, और हमारी बुरी आदतों को आहिस्ता-आहिस्ता छोड़ने की अभी से कोशिश करेंगे, बिकॉज़ रमज़ान बहुत करीब है बहनों, अगर कोई बुरी आदत है तो प्लीज़ उसको कंट्रोल करें, हाँ, इंशाअल्लाह। ओके, सब बहनें अपना ख़्याल रखना, अपना टेस्ट वग़ैरह करके गोलियाँ बराबर से खाना। ओके, चलो फिर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मिस यू ऑल बहनों, सचमुच रियली मिस यू ऑल।